Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Avec Corona Surah follow ayat lah. Summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiens, Suratul Fatiha. Ala emu ye sangolo tigi ye. Aha. Ani duguma kolo tigi. Ala mun togo ye daim. Allahu Akbar. Bada. Ala mun be. Kudai. Allahu Akbar. Atogo ye kudai. Tiens. Daim. Allahu Akbar. Daimun ale be de kudai. Tiens. Ne wolola 1960. Ne wolola 1900. Ne wolola 2000. O tey ale ala yo. Ale be. Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Tiens. Suratul Hadid. Comme surah Bidru ani wulufla ayat 7 chapitre 57 verset 3. Ale ala de folo ye. Folo. Amada mine ko. Ayi. Ale ala fana de labaye ko dambe o la o fana te. Ayi. Ale ala de kenekan masa ye. Bari iya ka dali do ye. Kosebe. E be kenekan. Ni nyebe ela o. Kosebe ne fana nyebe ela. Kosebe. Awo. Ni ala ka dali do ye. Kosebe. Allahu Akbar. Yiri nunu ye ala ka danu ye. Odo. Donc o de zahiru kenekan ala be kenekan abide. Afle ni ye. Kosebe. Sangolo ya taye. Makolo ya taye. Duguma kolo ya taye. Aye bara ni keni kumaka. Doye. Baji usamawati wal ardi. Wa iza kada amaran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tiens, pour la ayat kementan wolofla chapitre 2 verset 117. Tumana mina ala jora ko sangolo ka ke duguma kolo ani fem bela jele. Ale ko doron kun fayakun. Abiko ngwar nana. Anana. Abina ni wari. Aina nai. Ambe war nunu fara ɲɔgɔn kan ala ka masaya kɔnɔna na kosɛbɛ an b'a di yatimɛdenw ma a bɛ di ni an ye kɛnɛ sigi an bɛ to ka war nunu fara ɲɔgɔn kan k'a ka na ni wari ye ka 1000 di ko ka 800 sigi o t'a la bɛ na ni wari ye ni an ye war nunu fara ɲɔgɔn kan an bɛ a di yatimɛdenw ma awɔ an ka dunfɛn tɛ bi ka bɛn le combien awɔ le 5 février kalo san 2000 ani san 20 ani joli san 2 o ye an kɛnɛman sɔrɔ Jelibugu kɔnɔna na yan Jelibugu la yan an balima shahid kosɛbɛ Yusufa Sibi Sibi commune 1 kɔnɔna na Allahu Akbar an bɛ commune 1 shahidu bɛɛ lajɛlen fo ni u ka président ye Sheikh Sadibou Jara Allahu Akbar Jara an bɛ shahid Rabin Sadibou Jara a mana fɔlɔ a ma kɛnɛ sɔrɔ commune 1 shahidu bɛɛ folen don ni a tɔgɔ ye Mali shahidu ani Mali kɔkan olu bɛɛ lajɛlen folen don ni président Sheikh wuli mɔgɔw k'i ye e tɛ fugula na bi dɛ
e ka fugula ite shahid ninde anga nyemoko ye Cheikh Tidiane Traoré anga foli bi ye bele ambe Mali shahidu fo ani Mali koka shahidu bela jelen fo ni itogo ye kosebe wa alaykum assalam wa rahmatullah ambe jeli bugula ya Yusuf Sibi ambe yankaw bela jelen fo bifo jeli bugu cɛw muso makɔrɔ denmisɛnninw dugutigi maire alimamu an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o ka kan an b'u fo ni Basegu Sibi ni o ye an ka shahidi Yusuf Sibi Allahu akbar o ka du ɲɛmɔgɔ du in kɔnɔna na yan an nana ni kisi ye yan an bɛ kisi bila yan an bɛ segin ka taa an bara hɛrɛ kɔnɔna na ni kisi fana ye kuranɛ sura 24 bi yɔrɔnin kelen mɔgɔ o mɔgɔ ni e y'i sen bɔ i bara ka na yan an b'a ɲini i fɛ an tigi Ala e k'i ɲɛ jɔ a tigilamɔgɔ kan ni i ka hinɛ ɲɛ ye kosɛbɛ i ka hɛrɛ ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma kosɛbɛ i k'a tigilamɔgɔ kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen rabbana taqabbal minna an bɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ fo ni o ye Shahid Mamudu Goro a dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ shahidiw fɛ shahidiw ka trésorier de don Jiran alias Jiran e kɔni tɛ yira mɔgɔw la bilen dɛ wuli k'i yɛrɛ yira dɛ o la Shahid a ka cɛkɔrɔba nana Allahu akbar an bɛ Mali cɛkɔrɔbaw bɛɛ Mali bɛɛ lajɛlen Allahu akbar an bɛ Mali cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo ni a barike Goro ni o ye an ka Shahid Mamudu Goro ka cɛkɔrɔba ye Allahu akbar ale kelen pewu tɔgɔ la an bɛ cɛkɔrɔba Mali cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ ka kan ni foli tɛmɛna aw bɛ ka kɔlɔsi k'a ye ne kan minɛnen don dɔɔnin awɔ an b'o jateminɛ man kɛnɛ o kan in minɛnen don Allahu akbar kan in a minɛnen don setani de fɛ Allahu akbar wa k'a bila dɛ a k'a bila bana a sɛbɛnnen bɛ Ala ka gafe kɔnɔna na a bɛ mɔgɔninfin minɛ mais Ala nɔ tɛ o ye dɛ kosɛbɛ an fɛ yan a bɛ fɔ ko Ala ka bana de don Ala tɛ bana bila mɔgɔ la ayi e bɛ a dalilu sɔrɔ cogo di ye kutubu samawiyatu dayɛlɛ n'i ye alikɔranu filɛ ka dayɛlɛ ka taa a lajɛ a kɔrɔna sura 38 suratu Sɔd awɔ a verset 41 kelen a bɛ yen baro dɔ bɛ fɔ i ye jɔn ka baro Ayuba ka baro kosɛbɛ ale banana kosɛbɛ kosɛbɛ f'a ka kisa nana ka bila kɔrɔna kɔnɔna na kosɛbɛ tumana min na a bɛ ka a ka bana kibaruya fɔ Ala ye baro ni lanati ka bila kɔrɔna kɔnɔna na Ayuba ko Ayuba y'a tigi Ala wele a ko e ne tigi Ala n bɛ degun kɔnɔ dɛ kosɛbɛ n bɛ degun gɛlɛn kɔnɔna na mais degun nin ko setani de y'a a bila ne la kosɛbɛ a m'a fɔ ko Ala de ye bana ni bila ale la dɛ a ko ayi setani de ye bana bila ale la wa Ayuba waskuru abdana Ayuba tumana min na Ayuba y'a tigi Ala wele iznada rabbahu anni masaniya shaitanu ni binusbi wele kan ye k'i kanto a ko setani ye magara ne na a ye bana bila ne la Allahu akbar setani de bɛ bana bila bani Adama la Ala tɛ bana bila mɔgɔ la parce que ale ye Rahmani masa de ye a tɔgɔ ye Rahmani ale tɛ bana bila mɔgɔ la kosɛbɛ a bɛ kɔrɔna sura 6 aya 54 setani de bɛ bana bila mɔgɔ la cogo di olu ye banakisɛ kalan a balaw u y'a kalan ka bɔ mɛlɛkɛ fila ka kibaruya la mɛlɛkɛ minnu kalifalen don tumana min na Ala ye bani Adama da
ako aw be ɲuman kɛ n'aw ye ɲuman kɛ dɔrɔn ne ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ mais n'aw ye juguman kɛ tɔɔrɔ bɛ aw sɔrɔ Allahu akbar ale tɛ nka tɔɔrɔ ni ale t'a bila i la a ko e yɛrɛ tɛgɛ de bɛ tɔɔrɔ in bila i yɛrɛ la sura 30 suratu Rum a verset 41 a ko tiɲɛni bangera tiɲɛni warala dugumakolo sanfɛ yan ani baw kɔnɔna na ko tɔɔrɔw bangera ka da bani Adama tɛgɛ ye min kɛ a tɛgɛ bɛ min kɛ k'o de bɛ tɔɔrɔ se ale ma Allahu akbar an m'a ye zahara al-fasadu fil barri wal bahri i m'a ye dugu ni a misali surun ye jumɛn ye la pollution an bɛ sisi mun dégager dugu in kɔnɔna na sisi ye an de nɔ ye kosɛbɛ o sisi de bɛ kɛ bana ye anw na tiɲɛ ale ala tɛ nka ale ala bɛ mɔgɔninfin kɛnɛya i bɛ o ye nabi Ibrahima ka baro la Kuran sura joli 26 a verset 78 ka taa bila 80 la kosɛbɛ a ko masa mun ye ale Ibrahima dan ka tila ka ale kanda ni kitabu ye aha a ko masa mun bɛ dumuni di ale nabi Ibrahima ma a b'a dun kosɛbɛ masa mun bɛ ji di ale nabi Ibrahima ma ale bɛ ji min ko masa mun bɛ yen ni ale banana a m'a fɔ ko ala de bɛ ale bana dɛ a ko ni ale banana masa mun bɛ ale kɛnɛya kosɛbɛ aya 80 bɛ mais Ayuba ka baro la i b'a ye ko bana bɛ sɔrɔ setani ka sira de fɛ Kuran sura 38 verset 41 donc ni bana y'i minɛ a ye Ayuba kɛnɛya cogo di bari sabu kuma ni tun bɛ o ye o yɔrɔ ye ko Ayuba y'a tigi ala wele min kosɔn ale ka kɛnɛya ko bari sabu setani ye bana bila ale la mais a ma a wele cogo ni fɔ i ye suratu Sɔdu kɔnɔna na ni kɔrɔnɛ sura kɔrɔnɛ kabako ye dɛ kabako don tiɲɛ kɔrɔnɛ ye kabako de ye ala bɛ sɔrɔ ka na kilisi a bɛ kilisi dɔ di nabi Yakuba ma Ayuba ma kilisi de don Allahu akbar kilisi mun bɛ bana sidɔn bali bɛɛ kɛnɛya Allahu akbar senkuruba dimi ninnu kɔdimi ninnu Allahu akbar kaliya ninnu ni yɛrɛ bi ajiri ninnu n bɛ ka kuma dɔɔni parce que ne y'o kilisi de kɛ k'a salo Allahu akbar donc setan tɛ se ka n bali ka kuma a tun tɛ fɛ ne ka kuma bisi la an b'a fɔ a ka misɛn a ka misɛn setan ka misɛn kosɛbɛ a kilisi di mɔgɔw ma dɛ ani masaniya duru wa anta arhamu arrahimina nin bɛ kɔrɔna yɔrɔ a bɛɛ kɔrɔna sura 21 aya 83 wa ayuba iznada rabbahu anni masaniya duru wa anta arhamu arrahimina Allahu akbar ala ka ni kɛnɛya anni masaniya duru wa anta arhamu arrahimina tiɲɛ nin kilisi ni a bɛ to ka nin kilisi kɛ a bɛ aw yɛrɛ salo n'a ye kabako don dɛ nin fayida ye nin fayida ye nin ka d'u ye nin ka di maliyɛn ye an bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan Kuran sura 27 aya 60 ani aya 2 amman yujibul muttora iza da'ahu wa yakshifu su'a tiɲɛ a bɛ jɔ ye a aya tɔ bɛ yen mɛ i bɛ jɔ ye kosɛbɛ ko yalima jɔn de bɛ yen ala bɛ ka ɲininkali de kɛ yala jɔn de bɛ yen min bɛ se ka wele ni tumana min na a welela a bɛ kamanagan wuli ka bɔ mɔgɔninfin kan yala jɔn de bɛ yen ka tɛmɛ ale kan maa wɛrɛ jumɛn bɛ yen ka e ka dimi wuli ka bɔ i kan ko yala jɔn de bɛ se k'o kɛ ni ale ala kelen bɛ yen donc i bɛ nin aya 2 di ɲɔgɔn ma i bɛ kilisi kɛ ni a tigilamɔgɔ man kɛnɛ i bɛ to ka a kɛ n'a ye ala jaabi kɛnɛ Rabbana taqabbal minna o la bisu in na an nana aw baro idina siratal mustaqim tiɲɛ suratul Fatiha aya 6
Al-Quran sura folo folo aya woro aya woro dongo do amba kala seli kono nana ihdina siratal mustaqim ala an kanda ika an bila sira kan min kilelen do kosɛbɛ siratu ye sira de ye min kilelen do tiɲɛ karamɔgɔ kafiri n'u taara siratu kɛ pɔn ye mɔgɔw bɛ yɛlɛ o kan a ka misɛnɛ a ka misɛn i ko ɲɛsi han i ko ɲɛsi ani lamu ko mɔgɔ bɛ yɛlɛ et puis a bɛ kɛ dibi kɔnɔ lamu u y'a mɔgɔw fɔ b'a tigɛ dibi kɔnɔ i bɛ yɛlɛ yɛlɛ siratu kɛ kabako don dɛ a ye tigɛ cogo hali Hollywood la i t'o ye ayi o siratu i tɛ se k'a ye o fɛn mun ka misɛn ka tɛmɛ ɲɛsi kan et puis a bɛ tigɛ dibi kɔnɔ e bɛ taa min yɔrɔ si i bɛ don jahanama kɔnɔ wajibi de i don bɛ de siga t'a la non o tɛ Allahu e bɛ to ka akbar kalan i ka fatiha kɔnɔ ihdina siratal mustaqim dɔw jaabira Allahu akbar a jaabira tuma min na ala kira ala ko a ma ko bɔn n bɛna nin kitabu nin d'i ma kitabu mun tun dira nabi Ibrahima ma ani ba Musa ma kosɛbɛ inna hadha nin mun filɛ nin ye lafi suhufil ula sufi Ibrahima wa Musa mɔgɔ caman bɛ nin dɔn dɛ nin ye sabi ye Kuran sura 87 verset suratul A'la 87e chapitre verset 18-19 a ka a filɛ nin ye ba Burama ka gafe ani ba Musa ka gafe n bɛ segin ka o di i ma nin kɛra cɛkɔrɔba ninnu ni o bɛ wele wa n b'a jigi i kan wa nunanzilu minal Qur'an Kuran sura 17 chapitre 17 verset 82 suratul Isra'i a bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ ala kira ɲɛna Kuran sura 43 aya 44 fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna ako Muhammadu 43 sura in tɔgɔ suratul Zukhruf a verset 43 a verset 44 a ko kira ma ko i sɔgɔ Al-Qur'an na i paro a kan i ja a kan i nɔrɔ a la kole a la i kole a la kana bila dɛ ko bari sabu don e ye siratu mun ɲini fɛ suratul Fatiha kɔnɔ ko sira tigɛ tilennen de ye Al-Qur'an ye Allahu akbar n'i y'a bila dɔrɔn i bɛ dérouté e bɛ don jahanama kɔnɔ kosɛbɛ e bɛ bin de n'i ye nin bila dɔrɔn i bɛ bin jahanama in kɔnɔ na tiɲɛ nin minɛ nin de ye sira tigɛ tilennen nin ye a ko e wa e kelen wa a ko ayi dɛ wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wa liqaumika ani ne yɛrɛ ka manto mɔgɔ ni a bɛ kira nɔfɛ ko kɔrɔna a dira e fana ma kɔ k'e i poro a la e k'i sɔgɔ o la bari sabu dun sɔɔni a ye nin kuma nin mɛn dɛ ko sɔɔni kiyama jɔ don ala ko k'ale bɛ taa mɔgɔninfinw ɲininka kɔrɔna ko de la kosɛbɛ e bɛ taa ɲininka kɔrɔna ko de la an ka kalanfa Gawusu Tarawele an ka foli b'i ye kosɛbɛ i ye min fɔ sisan ala k'a kɛ dani kisɛ ye ka bila mɔgɔninfinw dusukun kɔnɔna na a ka falen a ka den o de ye i k'a mɛn i k'a bila ba la parce que ala bɛ taa i ɲininka nin na e bɛ sun mɛn e tun b'i ka sun tigɛ tuma jumɛn e tɛ se ka nkalon tigɛ o sanni ka fitiri seli e b'a fɔ ko sanni ka fitiri seli ni tile binna ala ko yala e m'a mɛn k'a fɔ sun ma a ti mu siyama ila leeli sun bɛ tigɛ su fɛ e m'o mɛn wa i t'a tiɲɛna taa yan fɛ danga den ala k'an kisi kɔrɔna ala ko kiyama jɔ don a bɛ mɔgɔninfinw wele a bɛ aw ɲininka kɔrɔna ko de la kɔrɔna ye mun de fɔ e ye mun de kɛ Allahu akbar kow bɛ yen dɛ mais e k'a lajɛ nin tɛ baabu ye dɛ mais e k'a lajɛ kira ma fato foyi kabini kira balolen bɛ yen a ye min fɔ k'a bila kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sɔrɔ 25 aya 30 chapitre 25 verset 30 chapitre 25 verset 30 kira bɛna kuma
yene ama fato de aya bla korna kono nana ay ni je ka an Allah me ñogon fe wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura wa qala rasul ni kira ere mangaye al-qur'an kono ni qur'an daile asura mugani duru a verset 7 kira ere yi kanto ako ne tigi ala Allahu akbar ne kam manto mo ni munun ko muhammadu rasulullah olu tawa ko ye al-qur'an mine ka tabla poubelle kono umba ko foite qur'an ittakazu hadha al-qur'ana mahjuran o ye qur'an mine ka ke bolo ko feto fanye immo ko te femuna iba fili de nyamancela wa ke kata fili ko sebe e ka sokona ni mo ko te femuna iba bla nyama mine na ko sebe moko ba takatane ala kira yere ko ako kale kam manto mo e qur'an bla et le messager dit mon peuple avait vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. A pris. Ni ko avait yesi sa aba ko mo ko do nana we akoko a pris ce Coran pour une chose délaissée. Oh Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Tiens. Donc on ko sa nga kala fa gawsu e kuma mun fo abe boye mo ko tamba hakili ma men ni ne korna e o de be korna kono buli to tala o karam ko te malila ate kana nyini malila ate karam ko te min bi se ka yirila ko sumbe te klebi ate ala ka kuma ate sumbe te sufe de ni be se ite se di pere ita gundo ba berebe korna so tali wolo verset ke meta article dira adira seli fana ba lawa seli be apamero ola anga babu di mogo Allah babu ye jume ala kira muhammadun rasulullah suratul fatih korna sura binani ni shegi verset muga ani konoton ko ala ka cide muhammadun babu buna sige ale de kan muhammadun ni ale yere muga jonde do a fatura ka fen jume de toyi ko tiɲɛ de do a ka tiɲɛ an bɛna kuma ala kira ka tiɲɛ kan Allahu akbar kira fatura ka fɛn mun to yen ni u bɛ wele ko tiɲɛ kuma bɛna kɛ a kan an b'a lajɛ a denw tun ye jɔn ni jɔn ye a fatura ka sɔrɔ jumɛn de to yen jɔn de y'a ka sɔrɔ ni tiɲɛ in ta amina adamadenw kalan o la bi su in shahidu an tɛ dɔ fɔ shahiduya kan dɔ fɔra shahiduya kan Allahu akbar shahiduya tɛ dɔ wɛrɛ ye mɔgɔ minnu serera rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana rasula shahidu de mɔgɔ ye mɔgɔ mun y'a ka danaya sigi ka taa kɛɲɛ ni kɔrɔna sura 3 ye verset 53 a ko mɔgɔ minnu taara fɛn na ala ye min jigi ka tugu ala kira kɔ o y'u tɔgɔ di ala k'u tɔgɔ sɛbɛn ka fara seere jɔn shahidu kɔrɔ seere mais seereya in bɛ boli kutubu sama wuyatu waleyali le kan kitabu jiginenw ye jumɛn ye Bukari de don wa Muslim de don wa Tirmiziw de don wa Sunan Nasaa'i de don wa Lakadari de don wa nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata والإنجيل أتني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين مؤمنون دارا فينا على من جيجي على من جيجي كورنا سورة 7 آية 7 كتابو 7 أكو كتابو جيجينا محمد كان نيجي جاتي كاتشي جيجي عليك كتابو لا منون تون جيجينا كاكون إتانية وتارتا تون جيجينا لينجيلا فانا تون جيجينا كاكو القرآن نيه القرآن نانا جيجي سيسا إيكا وكو تشينتيا ولود كتابو جيجينا ويه وعلى كو على فنايه shahidu de ale be sharia o kitabu de kan lakini Allah ale ala yashhadu ale be sharia yashhadu
ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah abtu ka fo tawa yashhadu ako ale shereyara shahidu koro shere ale ala shereyara fen jumɛn bima anzala ilayka ale min jigi e kan ala kira ne min jigi e kan ne ala shereyara o de kan mun de jigina ala kira kan wa nunzilu min al-Qur'an anna no qur'ana ya aw fe yam Allahu akbar ala ko ale be shere ale yɛrɛ shahidu ye shahidu fɔlɔ shuhada fɔlɔ shere jɔn fɔlɔ o ye ala yɛrɛ de shahidu fɔlɔ ye kosɛbɛ mais a ka shahidiya bɛ boli fɛn de kan ale ye min jigi ala kira kan kosɛbɛ anzalahu bi ilmi wa a y'a jigini a ka dɔnni a yɛrɛ ka dɔnni de ko ale yɛrɛ de qur'anu ni jigini a yɛrɛ ka dɔnni ala ka dɔnni de bɛ qur'anu kɔnɔna na kosɛbɛ wal malaikatu yashhaduna melekaw fana nana kɛ shahidu ye ka fara ala kan ko melekaw fana shahidu de ye melekaw fana shereyara fɛn na ala ye min jigi Allahu akbar wa kafa billahi shahidan nga ale ala wasara shere ye kaban pew shahidu kɔrɔ shere jɔ ka shere in bɛ kɛ fɛn de la min jigina kɔrɔ de jigina Bugari ma jigi Muslim a ma jigi Tirmizi ma jigi wata Maliki a ma jigi donc ni serera a kan olu tɛ kitabu jiginen ye donc e tɛ seere ye walima seere ngalontigɛla ye c'est un faux témoin Allahu akbar k'i ka seereya jiginen na i seereya min dilanna de e seereya fɛn wɛrɛ la min ma jigi donc ça veut dire que e ka seereya bɛ ka kɛ ngalon de kan le faux témoin donc shahidu tɛ dɔ wɛrɛ mɔgɔ mun sereyara kitabu jiginin na ka taa kɛ ni ala ka kuma ye a ko kitabu saba nin ko Muhamadu a fɔ qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Corée chapitre 5 verset 68 Mamadou a fɔ ya ahlal kitab aw minnu ye kitabu tigiw ye lastum ala shay'in aw si tɛ pɔr kan hatta fo ka taa fɔ tuqimu tawrata ni tawrata tigi i bɛ tawrata fɔ i b'a jɔ c'est-à-dire i bɛ tawrata kiiri jɔ k'a waleya kelen wal injila walima ni i ye injila tigi ye i bɛ linjila kiiri jɔ k'a waleya wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jigina aw kan ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ ni o ye Qur'anu ye Allahu akbar ni nin saba tɛ ko vous n'êtes sur rien aw tɛ pɔr kan Bugari de b'i bolo i tɛ fɛn kan dɛ Muslim de b'i bolo i tɛ fɛn kan dɛ Tirmiziw de bɛ e bolo i tɛ fɛn kan dɛ ala ko n'a bɔra ni minnu fɔra tawrata linjila Qur'an na ni dɔ wɛrɛ de b'i bolo min tɛ kitabu jiginin ye k'i ta tiɲɛna ka ban pewu tawarakala o dun ye o kitabu bila a bilala bon o bilara mɔgɔw dun bɛ yen k'u bɛ diinɛ kɔnɔna na bon sisan jumɛn de b'u bolo ala kira kɔni ko ale ka Qur'an bilara ko mɔgɔw tɛ Qur'an yɛrɛ fɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ e bɛ taa ɲininka Qur'an ko de la mais ni Qur'an kuma fɔra ko an kɔni wolola k'a sɔrɔ an faw t'a kɛ ten an ka karamɔgɔ si ma i ka karamɔgɔ si ma taa e ka taa yan fɛ sɔɔni i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ donc seere jɔn de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun seereyara k'a fɔ ala ka kuma tɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ ka taa kɛɲɛ ni ala yɛrɛ ka kumakan ye ni kitabu jiginin tɛ kosɛbɛ o faamuyara sariya faamura a faamuna ala kira jɔn de don ala kira yɛrɛ ye jɔn ye a fatura ka fɛn jumɛn de to yen dɔw ko k'a fatura ka gɛsɛ to a kɔ a gɛsɛ Allahu akbar tiɲɛ a fatura ka fɛn mun to yen ani mɔgɔ jɔnw de y'a tiɲɛ ta an bɛna kuma o kan cɛyi ala kira ye jɔn ye ta suratul fati ta aya 29 Muhammadun rasulullah ko n'i tɛ Muhamadu dɔn Muhamadu de ye ala ka ciden ye kosɛbɛ ala mun ye sankolo ni gulon dɛ a tɛ bin i kan ala ani min ye dugumakolo ni fɛnsɛ i bɛ k'i dan i bɛ tagama kan dɛ kosɛbɛ o ala ka ciden de ye Muhamadu Kuranɛ sura 13 aya 2 a bɛ yen ka dugumakolo ka sankolo da ka dugumakolo da suratul Ra'd sanpɛrɛn bi ghayri amadi sankolo ni gulon
gulo mata ko mais kasɔrɔ ngulon ma t'a la Ayi. n'i ka ga jɔ sisan Ayi. ga seleke 4 de bɛ yen i bɛ ga kɛ fɛn dɔ de kɛ ka ga in minɛ n'o tɛ ga in bɛ firi i kan Kosɛbɛ. ale ko k'ale ye sankolo nin dan Aha. a ma fɛn dɔ don a jukɔrɔ sankolo dun tɛ bin i kan masa mun y'o kɛ dɛ Aha. ko o ka ciden de bɛ wele muhamadu tiɲɛ n'i tɛ muhamadu dɔn e bɛ taa kuran sura 61 a bɛ se joli a bɛ se 6 ada se woro Allahu akbar Kom. suratul safi ko maa tanulen ahmadun ahamadun Mhm. muhammadun Mhm. i ko muhammadun dɔrɔn o kɔrɔ i ko mɔgɔ tanulen quoi kosɛbɛ o y'a bannen a banna a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ kɔrɔ de filɛ nin ye ko mɔgɔ tanu mɔgɔ tanunen mɔgɔ tanulen Allahu akbar o mɔgɔ tanulen nin aha a cira ka taa min i b'o ye suratul anbiya ye kɔnɔna na a bɛ se 107 wolonfila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhamadu cira ka taa diɲɛ bɛɛ ma Allahu akbar ni jumɛn ye ka kɛ jumɛn ye ka kɛ nɛɛma ye bɛɛ ye Allahu akbar ala kira yɛrɛ y'a ye nin y'a ka danbe tɔgɔ dɔ fana nɛɛma tigi quoi kosɛbɛ ale yɛrɛ ye nɛɛma ye Allahu akbar ni muhamadu sera i ma dɔrɔn nɛɛma sera e ma ka ban kana siga ale cira diɲɛ bɛɛ ma walasa a ka kɛ nɛɛma ye tiɲɛ mais an ka kuma dɔ lajɛ aha a bɛna kuma dɔ fɔ an ye pour que an ka ala kira an bɛna ala kira dɔn dɔɔnin 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 ani fɛn jumɛn de tun b'a bolo a fatura ka fɛn jumɛn de to yen a ka tiɲɛ kɛra fɛn jumɛn ye jɔn de ye a ka tiɲɛ tabaga ye aha ko caman fɔra dɛ Allahu mais bi aw bɛ min mɛn ani aw tun bɛ mun mɛn ka kɔrɔ o n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la Allahu mais akbar an bɛ mun fɔ aw ye aha an bɛ kɔrɔna sura fɔ aw ye ka a nimoro fɔ aw ye a ka taa k'a filɛ ko a k'a lajɛ a bɛ yen wulicogo t'a la tiɲɛ an ka taa ala kira lajɛ suratul azabi kɔnɔ kɔrɔna sura 33 verset 6 Allahu akbar chapitre 33 suratul ahzab aya woro kɔrɔna sura 33 sura in tɔgɔ suratul azabi les coalisés verset 6 kuma dɔ bɛ yen annabiyu muhammadun nabiyu nabiyu o ye jumɛn Allahu akbar naba o ye jumɛn kunnafoniya nouvelle n'i ye naba mɛn arabukan na i bɛ to o ye alikɔrɔna sura 78 ale yɛrɛ tɔgɔ de naba kosɛbɛ naba ye kunnafoni kosɛbɛ nouvelle amma yata sa'aluna ani naba ila suratul naba ye ale yɛrɛ kɔrɔ naba ye kunnafoni kosɛbɛ donc kunnafoni a b'a f'i ye suratul hudu kɔnɔ aya 49 kɔrɔna sura 11 a ko muhamadu an filɛ ka wahayu nati i ma k'i ladɔnniya kosɛbɛ fɛn na e tun tɛ fɛn mun dɔn ka kɔn Allahu ani ka manto mɔgɔ si kira musa ka baro bɛ bɔ i ye kɔrɔna kɔnɔ muhamadu e tun tɛ musa dɔn ina kilema nabi ibrahima ka baro bɛ bɔ i ye ni wahayi ye mais e tun tɛ nabi ibrahima dɔn ina kilema kɛ kelen e tun t'a dɔn e ye ni ka manto a tun t'a dɔn donc wahayi mun bɛ na a ma ko ne bɛ wele kunnafoni maintenant a sɔrɔbaga comme muhamadu de bɛ ka kunnafoni nin sɔrɔ o de bɛ wele nabiyu a sɔrɔbaga kunnafoni sɔrɔbaga o de ye nabiyu ni ye nabiyu mɛn dɔrɔn o de kɔrɔ mɔgɔ de don a bɛ kuma sɔrɔ ala fɛ ka na a ma a bɛ kunnafoni sɔrɔ ala fɛ yen ka na a yɛrɛ ma o de ye nabiyu ye Allahu akbar donc muhammadun rasulu ye jumɛn o la rasulu walasa e k'o faamu i bɛ taa kuran sura 5 verset 67 risala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa fa in lam taf'al fama balagta risala ko Mamadu min jiginna i kan dɛ ka bɔ i tigɛ ala yɔrɔ dɛ ni o ye risala ye cikan o lase sisan kunnafoni mun sɔrɔla a fɛ o de b'a kɛ nabiyu ye kunnafoni sɔrɔbaga nabiyu kɔrɔ de y'o ye maintenant ka adamadenw sigi i n'a fɔ an bɛ ka kuma aw fɛ ka kuma ala ka kuma fɔ aw ye o de ye rasulu ye ka ci di mais
ci ye jumɛn ala ka ci kan k'a fɔ mɔgɔw ye o de bɛ wele rasulu kosɛbɛ donc wajibikɛla bɛɛ kuranɛ ma jigin e kan a jiginna muhamadu de kan mais kuranɛ ni filɛ nin ye sisan e b'a dayɛlɛ k'a fɔ mɔgɔw ye e bɛ ka ala ka ci de fɔ mɔgɔw ye e bɛ kɛ rasulu ye mais e tɛ nabiyu ye kosɛbɛ kabako don dɛ Allahu akbar a danfara o de ye donc sisan an bɛ taa nabiyu i y'a ye a bɛ ka alakira danbe tɔgɔw yɛlɛma kan yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ alakira ma rasul ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu a bɛɛ ye fɛn kelen de ye e ne ka ci lasebaga muhamadu e ne ka ci sɔrɔbaga muhamadu ne ka kunnafoni sɔrɔbaga muhamadu ya ayyuhan nabiyyu d'accord an ka taa kuran sura 33 verset 6 ala ye mun de fɔ awla bil mu'minina min anfusihim e bɛ aya daminɛ a daminɛ na annabiyyu muhamadu nabi ɲuman ye awla bil mu'minina min anfusihim kosɛbɛ a ye nin mɛn dɛ awla bil mu'minina min anfusihim a sagoya muhamadu lamini sagoya a bɛ aw kan ka tɛmɛ i sago b'i yɛrɛ kan cogo min est ce que kuma in bɛ ka tile ka fɔ masala muhamadu lamini a sagoya b'i la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan kosɛbɛ a faamuya ni muhamadu k'i ma ko e ko sini k'i bɛ taa Kayi misali la e ko k'e bɛ taa Kayi ni muhamadu lamini nana f'i ye ko heyi a bɔ a ma k'a sago kɛ parce que a sago bɛ e kan ka tɛmɛ e yɛrɛ kun kan Allahu akbar cɛ in maa nɔgɔma tɛ dɛ Allahu akbar ala ye valeur dɔ d'a ma a ka fisa ni anw ye quoi tiɲɛ ni a jɔra a mago jɔra i la k'i ta in bɛ bila de a ta in bɛ kɛ ale ta de bɛ kɛ parce que a sago bɛ e kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan kosɛbɛ i y'a ye ko Mamadu Lamini sagoya bɛ aw kan aw jɔn muminu ka tɛmɛ aw yɛrɛ kun kan Allahu akbar tɛmɛ n'a ye wa azwajuhu ummahatuhum kuma filɛ nin ye yan a ye nin mɛn sisan a ko Muhamadu mun filɛ nin ye dɛ Muhamadu furumusow ye aw baw de ye ala kɛra furumusow o ye aw bamusow de ye aw bɛɛ aw muminu bamuso o de ye ala kɛra furumusow ye mais sisan ni ala kɛra furumuso kɛra muminu baw ye ale bɛ kɛ jumɛn ale bɛ kɛ baba ye ale bɛ kɛ baba fa don an ka cɛkɔrɔba don kosɛbɛ donc ala kɛra ni tɛ ala kɛra dɔn ala kɛra ye aw bɛɛ faw de ye aw minnu sigilen an bɛɛ fa don an bɛɛ kosɛbɛ parce que an ko muminu ye jɔn ye wallazina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحون ربنا وتقبل دعائي a ye nin mɛn dɛ a mɛnna a bɛ ka mumini définition de di e ma e k'a dɔn mumini ye mɔgɔ sugu jumɛn ye Kɔrɔna sura 2 Bakara Kɔrɔna sura 2 a bɛ se naani 5 chapitre 2 a ko mumini tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun dara fɛn na ne ala ye min jigin n ka kira kan kosɛbɛ kitabu min jiginna ala kira kan o kitabu de filɛ nin ye kitabu fila ma jigin ala kira kan ayi Bugari ma jigin ala kira kan a yɛrɛ tɛ Bugari dɔn Muslim ma jigin a kan Tirmiziw ma jigin a kan a t'a dɔn kitabu mun jiginna ala kira kan o de filɛ nin ye ko nin ye Kuranu ye o tile ma kɛ tile kelen ye mɔgɔ minnu dara nin kitabu in na ka tila ka da kitabu la min jiginna ka kɔn nin ɲɛ ni o ye Tawurata ni Linjila ye a fɔra aw ye Kɔrɔna sura 3 aya 3 ko olu tigilamɔgɔ de ye mɔgɔ ye minnu daminɛlen don jati kiyama ko la Allahu akbar wa ni bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ minnu bɛ a tigi ala ka kanda sira yɛrɛ kan k'o tigilamɔgɔw de don olu ye mumin wa olu de ye kiyama kɛnɛ dɔn olu de ye niyɔrɔtigiw ye Allahu akbar olu de bɛ wele mumin Allahu akbar donc n'i dara nin na nin de b'a f'i ye ko ala ye kelen ko ala tɛ fila ye ala ye kelen pe ye Muhamadu y'a ka ciden ye
ci de nin ye quoi. Allahu akbar. Ko in bɛɛ gulonnen don nin de la quoi. Tiɲɛ. E tɛna ala ye ɲɛŋoye kɔnɔ sura 3 Kurana sura 6 aya 107. aya 7 la tudrikuhul absar Ɲɛ tɛ se ka da ala yɛrɛ wa huwa kɔnɔ. yudrikul absar wa huwa latiful Bon Muhammadu fana tɛ yen, e tɛna Muhammadu ye. Mais ala ni a ka Muhammadu ka cikan dɛ. Cikan mun dira ala kira ma, kira cira ni cikan mun, o cikan de filɛ nin ye. Allah. Mɔgɔ minnu dara nin na ka tila ka da Tawrata ni Linjila la ka baara kɛ n'a ye olu de bɛ wele muminu. Allahu akbar. Bon sisan ni e kɛra o ye o de kosɔn aw ye muminu, o de kosɔn aw nana yan. N'o tɛ n'aw tun dalen tɛ nin kuma in na e bɛ a pili falen. Ni aw dalen tɛ nin kuma in na aw tun tɛ se yan bi su in na. Bon ni sera yan dɔrɔn ni nin kanu ye dɔrɔn e kɛra mumini ye quoi, limanajɔn de ye e ye, danaba de ye e ye. A ko Muhamadu kɛra i fa kɛ ye. Bari sabu dun a furumusow ye aw baw. Mais an ka tɛmɛ ni baro ni hali sisan i bɛna fɛn caman faamu. Kurana sura 33 a aya 6 an bɛ Kosɛbɛ. a ko Muhamadu yi a sagoya bɛ aw kan ka tɛmɛ aw yɛrɛ kun kan. Tiɲɛ. Muhamadu furumusow ye aw muminu baw de ye. Kosɛbɛ. wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina. Kosɛbɛ. Tiɲɛ nin nana dɛ. A nana. Parce que tiɲɛ ko kuma nana. A ko mais mun ye tiɲɛ ko ye? Min ye tiɲɛ ko ye, tiɲɛ ko ne ala ka kitabu ni kɔnɔna na n b'a fɔ aw ye tiɲɛ ta bɛ boli joli de sira de kan. Kosɛbɛ. Joli. A pilifalen ni cayara dɛ. O tɛ. A ko Muhamadu Lamini ne ala ka kitabu ni kɔnɔna na a k'a lamɛn ka ɲɛ dɛ. Parce que ni mɔgɔ kɛra i fa ye, ni mɔgɔ kɛra i ba ye, ala ye mun de fɔ fa ani ba kibara kunkanko la suratul nisa kɔnɔna na. Kuran sura 4 verset 30 a bɛna kumaba dɔ fɔ o aya in kɔnɔna na. Kuran sura 4 muso ko fɔ sura kiri caman bɛ an balakaw ka sura in kɔnɔ dɛ. Suratu nisa ye. Verset 37. Tiɲɛ. Ako wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal akhrabuna. Mate ma bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ. N'i kɛra adamaden ye ka ban o y'a bannen ye. Ko i b'i fa ani i ba ka tiɲɛ ta ani i balima suru. Allahu akbar. A bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ta. Problème bɛ na yɔrɔ jumɛn? Parce que problème ba de bɛ na kɛ sisan. A bɛna kɛ. A fɔra e ye ko Muhamadu ye i fa ye. Awɔ. A fɔra a furumuso ye i ba ye. Donc Muhamadu ye i fa ye. A muso ye i ba ye. Donc a fɔra dun mɔgɔ bɛ a fa n'a ba tiɲɛ ta. Tiɲɛ. Ko in filɛ nin ye dɛ. A filɛ. Ɲama. An donna tiɲɛ kɔnɔ. An donna. Muhamadu ko bɛ yen dɛ o la. Allahu akbar. Wa i ka sɔrɔ kɔnɔ f'an ka dɔ sɔrɔ. Dɔ bɛ sɔrɔ su in na. An bɛ dɔ sɔrɔ su in na. F'an ka dɔ de sɔrɔ parce que a fɔra ko i fa n'i ba i b'a a ka tiɲɛ ta. Tiɲɛ. Ani i balima suru. Bon a dun k'i ma ko Muhamadu ye aw fa ye. Allahu a furumuso ye aw baw. Kosɛbɛ. An bɛɛ sigilen filɛ nin ye. Siga t'a la. Kuranɛ sura 33 aya 6 a bɛ yen. Mais walasa ko kana ɲagami kosɛbɛ parce que n'an bɛɛ wulila k'a fɔ ko alakira an ma samara dɔw a ka tangana bere bɛ yɔrɔ dɔw la. Awɔ a bomosi bɛ yɔrɔ dɔw la. A bomosi bɛ yɔrɔ dɔw la. Kosɛbɛ a ka samara bɛ yɔrɔ dɔw la. K'a ka dɔw ye kunsigi mais an dun ma fɛn sɔrɔ. A ka muru bɛ dɔw bolo. A ka muru bɛ dɔw bolo. An bɛɛ dun fa don. Allahu akbar. Donc muru nin fa ka tilan. A ka kunsigi dɛ a tɛ mara yɔrɔ dɔ la dɛ an bɛɛ de jɛ de don f'an k'a tilan. A ka gɛsɛ bɛ dɔw bolo. A ka gɛsɛ bɛ dɔw bolo. Tiɲɛ. D'accord. Nin si tɛ. Ayi. A ka sɔrɔ ka bon ni nin bɛɛ. Allahu akbar. Tiɲɛ. An bɛ na dɛ. An bɛ na. A Kuran sura 93 ta. Allahu akbar. Suratu Duha.
a verset woro a verset wolumla alam yajidka yatiman fa'awa ako ala kira ne ala ne yi ladon ka sɔrɔ e tun ye yatimɛ ye ne y'a sɔrɔ e ye yatimɛ ye ne y'i ladon kosɛbɛ ala kira tun ye yatimɛ ye i bɛ yatimɛ dɔn wa an ye wari minnu fara ɲɔgɔn kan ɲina sisan farala ɲɔgɔn kan sisan an bɛna bila yan de an bɛna di sibilakaw mɔgɔ minnu ye fɛn organiser u bɛna yala mɔgɔ minnu denmisɛnnin minnu fatura yan jelibugu kɔnɔna na yan warimisɛnnin u b'a di yatimɛ de ye mɔgɔ ye i b'o faamu kɔrɔnɛ sura fila bakaratu verset 237 a ko cɛ n'i ye muso furu e de bɛ muso ladon ka muso balo ka muso fɛrɛ bɔ n'i ye den sɔrɔ e de bɛ den in balo k'a fɛrɛ bɔ maintenant o baara kɔnɔna na ni a tigilamɔgɔ nana kɛ fatɔ ye muso bɛ kɛ filiyatɔ ye den bɛ kɛ yatimɛ ye parce que o balobaga tɛ yen bilen o de bɛ wele yatimɛ a yɛrɛ dun tɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ k'a yɛrɛ balo o de bɛ wele yatimɛ ko Mamadu ko an y'a sɔrɔ e tun ye yatimɛ de ye ladɔnbaga tun tɛ e bolo ne ala de ye yatimɛ ye nin donc o la nin warimisɛn an bɛna di yatimɛw de parce que a bɛ fɔ ale bɛ papa ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko papa voyagera de quoi parce que n'u m'a fɔ voyagera a yɛrɛ tɛ saya dɔn n'a fɔra ko k'a sara denmisɛnnin t'o dɔn a ka bon a hakili ma kosɛbɛ n'i ko k'a sara a b'a fɔ k'a sara bon a yɛrɛ tɛ saya in dɔn i b'a fɔ ko non k'a taara dugu la awɔ mais a dun taara dugu la mais a tɛ na bilen mais ale bɛ ɲinɛ mun kɛ a tɛ na a t'o fana dɔn donc wulafɛ a ka jeton n'a bɛ taa ekɔli la mugan mun bɛ d'a ma a tɛ tigɛ dɛ n'a tigɛra dɔrɔn a bɛ kasi sɔgɔmadafɛ wari ani wuladafɛ wari ani pate sɔngɔ bɔnbɔn sɔngɔ o jati n'o tigɛra dɔrɔn ale bɛ kasi wa k'a sɔrɔ a t'a dɔn a dibaga tɛ yen o de bɛ wele yatimɛ a ko k'ale ala ye kira sɔrɔ o cogoya la ale ye kira ladon tɛmɛ n'a ye wajaraka dɔlan fahada ale y'a sɔrɔ ala kira tun ye mɔgɔ fililen ala kira tun tɛ foyi kalama ayi k'a tun tɛ foyi dɔn ko maa fililen yɛrɛ tun ye kira ye quoi k'ale ala ye ala kira kanda Allahu akbar mais a y'a kanda ni jumɛn zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina Allahu akbar Korona sura fila aya fila a bɛ korona de kɛ ka ala kira bila sira kelen kan d'accord a ko k'ale ala kira sɔrɔ yatimɛ ale y'a ladon ale y'a sɔrɔ mɔgɔ fililen don ale y'a kan lamɛn a bɛna kuma mun fɔ an mago b'o de la a ye nin kuma in lamɛn dɛ kosɛbɛ a ye mun de fɔ wa wajaraka ailan fa aghna korona sura 97 sura in tɔgɔ suratu duha verset joli verset 8 verset 8 an bɛ yen de sisan a ko k'ale ala kira sɔrɔ fantan de don ko kira tun ye fantan ye mais k'ale ye kira banaya fo k'a kari Allahu akbar ale fɛn di kira ma fo kira ko a to ten yɛrɛ a delila ka mɛn ko fantan tun bɛ don ko kɔngɔ tun b'a minɛ f'a bɛ fara siri a yɛrɛ la k'a bɛ to ka yala ko tile saba kɛ a ka du kɔnɔ dagati sigi si nkalon manamana kan Allahu akbar ya alhaq wa cɛ karamɔgɔ n'u bɛ nkalon tigɛ mais n'i tɛ kɔrɔna dɔn i t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ nkalon tigɛ a ko k'ale kira banaya fo k'a kari Allahu akbar il était vachement riche Allahu akbar nafolobatigi yɛrɛ de don Allahu akbar pour que k'a ka nafolo faamu kɔrɔna kɔnɔna na sɔrɔ yɛrɛ dɔ tun bilalen don ala kira ye wajibi don a ta de tiɲɛ suratul Anfal aya 41 aya 41 a bɛ n'u taara dugu o dugu minɛ kɛlɛ la kɛlɛ n'u ye dugu o dugu minɛ a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen aw b'a tilan yɔrɔ 5 a 5nan y'a ta ye a b'a d'a ma tiɲɛ c'est un décret de Dieu Allahu akbar n'i nana suratul hasri kɔnɔ kɔrɔna sɔrɔ 59 aya 7 dugu mun n'u ye dugu mun laɲini ni kɛlɛ ma kɛ dugu in sɔnna o ye baya kɛ o bɛ sɔrɔ o sɔrɔ mun sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ de bɛ di ala kira ma Allahu akbar ani mɔgɔ jɛ tɛ mais n'u ye kɛlɛ ka ɲɔgɔn tarabaso ka adamadenw buruna adamadenw sara mais dugu in minɛna sɔrɔ o sɔrɔ mun bɛ sɔrɔ a 5nan y'a ta ye Allahu akbar a bɛ ko ni ala de y'o kɛ tiɲɛ c'est pourquoi il était vachement riche Allahu akbar ala ka milliardaire yan tɛ kelen ye CFA la
kira ka wari ni ani aka milliard CFA la aka mise aka sɔrɔ kɔrɔ. C'était un milliardaire. Allahu akbar. C'était un multimilliardaire. Sɔrɔ yɛrɛ de tun b'a bolo fo k'a kari ala ko tɛ ko n y'a baliya fo k'a kari. Ka tɛmɛ Bill Gates kan wa? Ka tɛmɛ Bill Gates kan. Bill Gates ka sɔrɔ ka milliard n ko diɲɛ bɛɛ n ko alakira maa bɛɛ de tun bɛ na sɔrɔ di alakira. Allahu akbar. Allahu akbar. Alors là n'a ye nin yɔrɔ lajɛ. A bɛna ye samara ko ka misɛn a ko la. Bamuru y'a don tan de. Fugula Germany si de non sɔrɔ tigi de don mais an dun ma fɛn sɔrɔ a ka sɔrɔ an y'a denw. Allahu akbar. An ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ. An ma samara sɔrɔ, an ma guloki sɔrɔ. An ma samara foyi, an ma foyi yɛrɛ sɔrɔ. An ma du sɔrɔ. An ma sagaw sɔrɔ, an ma misiw sɔrɔ. An ma foyi sɔrɔ, an ma sɔrɔ. An ma sanu sɔrɔ. An ma wari sɔrɔ. An ma wari sɔrɔ. Mais k'a sɔrɔ nin bɛɛ tun b'a bolo. Allahu akbar. Ala ni ko kɔrɔna sura 4 verset 33 maa bɛ a fa tiɲɛ ta a b'a ba tiɲɛ ta. Allahu akbar. A ko kira dun ba ye furumuso ye an baw de. Kosɛbɛ. Ale ye an fakɛ de ye. Kɔrɔna sura 33 verset 6. Chapitre 33 verset 6. Ala filɛ k'an ladɔnna fana ko sɔrɔbatigi tun de don. Tiɲɛ. Siga t'a la. Bon an ta bɛ min o la. Makakaw n'a ma tiɲɛ fɔ ne. Sɔrɔ min parce que an bɛɛ de t'a dɔn. An t'a yɛrɛ kila. A cira ka taa diɲɛ bɛɛ ma. O ma arsalna. Wa an dun bɛ diɲɛ de kɔnɔna na. Wa an sɔnna ala kira ye an tugura a kɔ. Kosɛbɛ. An sɔnna ye an tugura a kɔ. Wa tabana rasul faktubna ma ashahidina. Ale yɛrɛ ye shahidi cɛkɔrɔba ye. Kosɛbɛ. Kɔrɔna sɔrɔ 35. Aya 45. Ya ayuhan nabiyyu. Ya ayuhan nabiyyu. Inna arsalnaka shahidan. Allahu akbar. Ne y'i ci pour que e ka kɛ shahidu ye. Kira yɛrɛ tɔgɔ a ye nin mɛn dɛ. Kira yɛrɛ ye shahidu de ye. Allahu akbar. O de kosɔn an bɛ danbe shahidu an ye shahidu de ye. Mais mun de kira kɛ shahidu ye risala a cira ni ci kan mun ye. Kosɛbɛ. Shahid. Tiɲɛ. O la an ka taa kɔrɔna sura 33 an ka a aya 6 nin lajɛ a k'i ma an k'an tulo majɔ a bɛna kuma dɔ de fɔ anw ɲɛna. A ko sɔrɔ sira sɔrɔ ka tiɲɛta sira ko ne ala ye priorité kɛ joli ko jeli le sang le lien de sang lien du sang. A bɛ wele cogo di bamanankan na. Awɔ. Sinji sira. Sinji. Wala. Jeli sira kɔ. Jeli sira kɔsolo sira. Kɔsolo sira. Ne y'o de kɛ k'a bila ne ala ka kitabu in kɔnɔ k'a fɔ aw ye. Tiɲɛ sira la mɔgɔ minnu ye kelen ye kɔsolo la olu de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta. Allahu akbar. Ka fisaya maaw kan muminiw ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ minnu hijira kɛ ka taa boli alakira nɔfɛ. Mɔgɔ minnu alakira gɛnnen ka bɔ Maka mɔgɔ dɔw fana bolila ka bɔ Maka ka tugu alakira kɔ ka taa sigi Madina. Olu de welela muhajirinaw. A ko o mun filɛ nin ye ko aw de ye balimaw ye. Kuran sura 40 kɔnɔ tɔn aya 10 a ye mun de fɔ ye. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ko muminu bɛɛ ye balimaw de ye. Fa kelen ba kelen. Tiɲɛ. Mais k'a sɔrɔ fa kelen ba kelen de don. An bɛɛ bɛ tiɲɛ na o. An b'a la. An kan ka ɲɔgɔn ka tiɲɛ ta o. Mais a bɛna fɔ i ye ko heyi. A ko Mama Lamine. K'i ɲɛ bɛ joli la dɛ. Joli ta in de ye fɔlɔ ye. Allahu akbar. Priorité. Joli ye kelenw ye. Tiɲɛ. Olu de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta fɔlɔ. O de ye fɔlɔ ye ne ala ka kitabu in kɔnɔna na. Allahu akbar. Maintenant sisan ni a tigilamɔgɔ ye wasiw kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ a ye nin mumini masina ne balimakɛ in ladon n ka tiɲɛ kɔnɔ a bɛ don tiɲɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Ni mɔgɔ wɛrɛ invité ka don i ka tiɲɛ kɔnɔ ni sɛbɛnni ale fana bɛ don a bɛ ka tiɲɛ ta. N'o tɛ tiɲɛ ko sirilen don jeli de la. Allahu akbar. O la
kuma ni bi a bɛ fɛ ka ɲagami quoi ɲɛmɔgɔ denko t'a la ɲɛmɔgɔ fa b'a bolo ba b'a bolo Allah mɔgɔ bɛ yen fa tɛ mun na wa mɔgɔ bɛ yen ba tɛ mun na wa a dɔ bɛ yen dɛ il y a des exceptions a dɔ bɛ yen effectivement tiɲɛ dɔ bɛ yen a dɔw bɛ yen fa tɛ olu la ayi a dɔw bɛ yen ba tɛ olu la kosɛbɛ a dɔ bɛ yen ba b'olu la fa a dɔw bɛ yen fa t'u bolo ba t'u bolo kosɛbɛ an bɛ aw latɛmɛ nin yɔrɔ in na teliya la tiɲɛ yala ko e ma an fa Adama kibaruya sɔrɔ wa kosɛbɛ an fa Adama suratu sajida kɔnɔ kɔrɔnɔ sura 32 verset 8 ka jigin a ko an y'a dan ka bɔ bɔgɔ de la kosɛbɛ ale dannen a bɛna fɔ i ye kɔrɔnɔ sura fɔlɔ sura 4 musow ko fɔ sura aya fɔlɔ k'an ye dannen wɛrɛ dan ka bɔ ale fana na Allahu akbar donc n'i y'a jateminɛ an fa Adama fa tɛ a bolo ba tɛ a bolo parce que a ma bɔ cɛ la a ma bɔ muso la o kɛra a y'a fɔ kelen a ko an ye muso bɔ a la k'a di a ma kɔrɔnɔ sura 4 musow yɛrɛ ka sura verset fɔlɔ a bɛ yen o tɛ wa o don donc muso min bɔra Adama la ne bɛ wele ko Hawa an bɛ to ka wele Hawa Hawa bɛ Tawurata de kɔnɔna na Genèse chapitre 2 verset fɔlɔ ka jigin aya 24 25 i bɛna a tɔgɔ sɔrɔ ko Hawa kosɛbɛ a bɛ Tawurata de kɔnɔ Musa ninnu ka gafe kɔnɔ awɔ ko kitabu min man ɲi o Hawa n'i ye Hawa lajɛ a bɔra cɛ de la donc cɛ bɛ kɛ a fa ye cɛ bɛ kɛ a furumuso ye fa b'a furucɛ ye sakɛ cɛ bɛ kɛ a furucɛ ye an fa Adama bɛ kɛ a furukɛ ye an fa Adama bɛ kɛ a bɔra ale la donc a den fana la kosɛbɛ donc Hawa bɔra cɛ la bamuso t'a bolo kosɛbɛ mais fa de b'a bolo ni o ye cɛ nin ye ni o ye Adama mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen kɔrɔnɔ sura 19 suratu Mariyama verset 17 ka jigin a ko yala i ma Mariyama ani Nabilahi Isa ka kibaruya sɔrɔ wa Nabilahi Isa a bɔra muso de la k'a sɔrɔ a ma kɛ cɛ ni musoya ye bamuso bɛ ale bolo mais fakɛ tɛ ale bolo o ye mɔgɔ joli mɔgɔ saba in bɛ kabako mɔgɔ a bɛɛ kelen bɛ yen fa t'a fɛ ba t'a fɛ kelen bɛ yen fa b'a bolo mais ba t'a fɛ kelen bɛ yen bamuso de b'a bolo mais fa t'a fɛ donc ale tɛ fa tiɲɛ ta Nabila Isa tɛ fa tiɲɛ ta parce que fa t'a bolo an fa Adama a tɛ fa tiɲɛ ta a tɛ ba tiɲɛ ta parce que a tɛ fa t'a bolo ba t'a bolo Hawa bɛ fakɛ tiɲɛ ta mais a tɛ bamuso tiɲɛ ta parce que ba tɛ a bolo mais kɔrɔnɔ sura 42 b'a f'i ye aya 11 ko aw tɔw bɛɛ lajɛlen an ye aw kɛ kafoɲɔgɔnya de sira fɛ cɛ ani muso n'a bɔra nin mɔgɔ saba la tɔw bɛɛ lajɛlen fa bɛ a tigi bolo ba bɛ a tigi bolo donc ni fa bɛ i bolo joli de bɛ na ni den ye kosɛbɛ kafoɲɔgɔnya joli de bɛ na ka bɔ adamaden na ka don ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɛ adamaden i ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc i bɔra mɔgɔ minnu na furuko kuma ma f'i ye dɛ fa ni ba de fɔra i ye i bɛ olu tiɲɛ ta k'i ka yɔrɔ in latɛmɛ donc o la problème dɔ bɛ yen balimaya ye qualité fila de kosɛbɛ farisogo balimaya bɛ yen n'o ye jeli sira ye ni o ye jeli sira ye kosɛbɛ limaniya ka balimaya bɛ yen kɔrɔnɔ sura 49 aya 10 limaniya bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn fɛ ka kumakan minɛ kɔrɔnɔ sura 3 aya 103 k'aw gulon Ala ka juruba kelen wa a'tasimu bihablillahi jami'an kumakan mun bɔra Ala yɔrɔ k'a di anw ma mɔgɔ minnu bɛ o kumakanw minɛ olu bɛ juru kelen na kosɛbɛ o de bɛ wele ko juru n'an bɛ to ka an ka ceinture n'an bɛ to ka ceinture siri kosɛbɛ village la juru hali juru lamɔw de don bazɛn ninnu ye juru de ye jala kosɛbɛ wa jalatigi bɛ muso min furu ka denw bɔ a la o de bɛ wele juru kelen denw kan kurusi jala sira o balimaw bɛ yen maintenant o balimaya bɛ yen maintenant balimaya dɔ in aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juruba Ala ka kumakan de la mais n'i y'a filɛ Ala ka kumakan tun bɛ yen k'a sɔrɔ adamaden tɛ yen quoi donc o balimaya ka kɔrɔ ni joli ta ye kosɛbɛ
o balimaya wagati bɛ ka surunya an b'a jɔ 23h30 an bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a kuncɛ n'a ye Ala diya jati walasa ka mɔgɔw labila kosɛbɛ donc sisan balimaya kɛra fila ye kelen sirilen bɛ joli la kelen sirilen bɛ limaniya la mais limaniya ta in ka kɔrɔ ni joli ta ye parce que Ala ka kuma tun bɛ yen k'a sɔrɔ an fa Adama ma dan kosɛbɛ donc mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o balimaya la o ka kɔrɔ ni joli ta nin ye mais ni aw ye sɔrɔ minnu sɔrɔ c'est-à-dire fila an bɛ wari minnu koron ka sɔrɔ ni tile dugu jɛra an bɛ taa wariw ɲini suguw kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen e bɛ wari minnu sɔrɔ ko n'i fatura k'o to yen ko mɔgɔ min e ye mɔgɔ min wolo dɛ joli sira fɛ o de bɛ o tiɲɛ in ta Allahu Akbar donc o la kira ka sɔrɔ baden ni o ye ni kɛlɛ kɛra o bɛ sɔrɔ minnu sɔrɔ cɛ a ko joli sira la o la ko e sen t'a la Allahu Akbar parce que Ala kira ma an ka taa Kuran sura 33 ta aya 40 a ye nin kuma nin lamɛn amena aya 40 ma kana Muhammadu ma kɛ aba ahadin min rijalikum a cɛ kelen si fa tɛ a cɛ kelen si fa tɛ Muhammadu ma deli ka kɛ cɛ si fa ye o kuma dencɛ kun t'a fɛ wa dencɛ tun tɛ Ala kira fɛ Kasum ni Ibrahimu nin bɛɛ nkalon Allah nin bɛɛ larabuw ka kuma dilannen Allahu Akbar kɔrɔna Kasum ni Ibrahimu a bɛɛ nkalon Allahu Akbar Abdoulaye a bɛɛ ko nkalon dencɛ saba a bɛɛ de ye nkalon ye e m'a ye c'est tellement que o ka nkalon yɛrɛ k'a fɔ ko sara k'u to n t'a dɔn mun mana ko dɔw sara seliba nin si tɛ tiɲɛ Allahu Akbar jaa al-haq wa zaqa al-batil tiɲɛ nana ngalon taara nkalon bɛ ta inna al-batila kana zahuqa e ka kɔrɔna dayɛlɛ rijalu kori Ala kira ma deli ka kɛ aw dɔw la cɛ si fa ye a ma deli ka kɛ cɛ si fa ye donc cɛ tɛ yen min ye a ka tiɲɛtala ye sɔrɔ ka sira la a tɛ yen Allahu Akbar o bɛna gɛlɛya dɔɔni sa dɛ d'accord suratul azabi an ka aya 50 an tun bɛ aya 40 na sisan i bɛ jigin i b'a aya 59 ta ya ayuhan nabiyyu ne ka nabi ɲuman qul li azwajika a fɔ i furumusow ye wa banatika ani i denmuso denmuso kun b'a fɛ quoi ani i denmuso Allahu Akbar ja kira denmuso kɛn tɛ dɛ denmusomanw de tun b'a bolo buku denmuso naani ayi Ala ma hakɛ fɔ kana hakɛ fɔ la yadillu rabbi wala yansa karamɔgɔ ko denmusoman naani b'a bolo olu de y'a fɔ dɛ nkalon don tiɲɛ tɛ tiɲɛ naani ko kuma ma f'i ayi a dun ma kɛ e ɲɛna a tɔgɔ fana mana kuranɛ a tɔgɔ dun ma na kɔrɔna kɔnɔ jɔn de y'a denmuso o ma fɔ e ye ayi a furumuso tɔgɔ a ma fɔ e ye furumusow tun bɛ Ala kira bolo o fana kelen tɛ furumusow tun bɛ Ala kira bolo ani denmusow mais ko dencɛ a ma deli ka dencɛ sɔrɔ Allahu Akbar denmuso tɔgɔ de a ma dɛ kuranɛ sura 33 aya 40 ko denkɛ kun tɛ Ala kira bolo ayi kuranɛ sura 33 aya 40 a sɛbɛnnen bɛ yen denkɛ tun t'a bolo mais a aya 50 kɔnɔntɔn ko den musomanw tun b'a bolo donc n'i ye sɔrɔ lajɛ kɛlɛ sɔrɔ ninnu ani mɔgɔw bɛ na fɛn mun d'a ma hɔn Muhamadu il était vachement riche mais kɔrɔna ye min de fɔ tiɲɛ kibaruya kunkanko la o la i bɛ tiɲɛ sura ta dɔrɔn tiɲɛ sura bɛɛ bɛ musow ka sura de kɔnɔna na ka daminɛ aya 7 aya 7 ka na jɔ 12 la ka pan ka taa 33 la ka pan ka taa 170 ni wɔɔrɔ o ye aya in yɛrɛ bannen pewu o ye aya in yɛrɛ bannen sura in yɛrɛ bɛ ban yen de sura in bɛ ban a aya 176 ale aya bɛɛ ye suratul nisa ye musow ka sura bɛɛ ye aya 176 article a aya 7nan ka taa bila 12 ka pan ka taa 33 ka pan ka taa a laban tiɲɛ kiiri bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na a b'a f'i ye ni adamaden fatura k'a fa ani a ba to yen fa ani ba bɛ i ka tiɲɛ kɔnɔ ni denw bɛ e bolo i muso bɛ tiɲɛ in kɔnɔ i denw bɛ tiɲɛ in kɔnɔ na mais kira
ko yatimɛ de don donc o la ni aya tan ni kelen b'a la awɔ wolonwula ka taa bila 12 kɔ aya wolonwula ka taa bila 12 a bɛɛ bɛ kiiri kosɛbɛ kiiri de a di faamuyara i kosɛbɛ bɛ pan ka taa 33 i bɛ sɔrɔ ka pan ka taa a laban na kosɛbɛ donc n'i ye nin aya dayɛlɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma fɔ e ye k'a fɔ ni mɔgɔninfin fatura ka denw to yen ani musow ani a fa ani a ba olu de b'a tiɲɛ ta ni a fa ni ba tɛ yen muso ani denw de bɛ a tiɲɛ ta donc sɔrɔ nin a ka sɔrɔ caman ala ko ko ale ye sɔrɔ di a ma k'a to yen a tiɲɛ tabagaw de tun ye olu ye Allahu akbar parce que a ko ko kitabu in kɔnɔna na tiɲɛ kibaruya la joli sira ale y'o de fusamaciya ni aw muminunw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kosɛbɛ wa aw muminu ni aw muminu n'a bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ta c'est-à-dire aw tɛ balimamaw ye dɛ fiyewu joli sira la aw tɛ balimamaw ye mais aw bɛɛ ye muminu o fana balimaya wɛrɛ la i bɛ fɛ k'a tigi ladon i b'a sɛbɛn i b'a fɔ ko ni ne tɛ yen karisa ka don n ka tiɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ suratul ni Baqara e m'o kɛ a tɛ se ka don i ka tiɲɛ kɔnɔ Allahu akbar o la kira ka tiɲɛ ni o ye sɔrɔw ye a bamuruw ni a fɛn ninnu a man kan tɛ ka ye sisan parce que o tɛ kira fatɔ a tun kan ka di a denmusow ma kosɛbɛ bamuru ko kuma yɛrɛ tɛ yen ko sɔrɔ Allahu akbar sɔrɔ in bɛɛ tun kan ka di a denmusomaw ani a musow kosɛbɛ ni ani a yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ ka mɔgɔ minnu ladon a ka wasiya sira fɛ Kuranɛ sura 2 aya 100 ni aya 80 tiɲɛ testament donc o la n'i ye nin jate minɛ n'an danna yan a bɛ k'i kɔnɔ sisan kɔni an ma foyi sɔrɔ dɛ an ni k'a sɔrɔ an dun an ka cɛkɔrɔba de don o la donc an k'a lajɛ f'an ka dɔ sɔrɔ n'an ma dɔ sɔrɔ a ma ɲi Allahu akbar f'an ka revendiquer de f'an ka dɔ sɔrɔ tiɲɛ d'accord o la ni dɔ bɛ ɲini a la a bɛna baro dɔ bɔ ala kira ye a bɛ baro ni bɔ Kuranɛ sura 108 a ye mun de fɔ inna a'tainaka al-kawthara a ko ko ni ala ye hɛrɛ k'i ye kawusara ye hɛrɛ de ye karamɔgɔw ko kawusara ye kɔ de ye arijana kɔnɔna na n y'a fɔ kawusara tɛ kɔ ye dɛ kawusara ye sɔrɔ de ye kosɛbɛ ni ne ala ye sɔrɔ d'i ma kosɛbɛ k'i ka seli ka bagan fasolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa mɔgɔ mun t'a fɛ k'i ye o sɔrɔ kɔnɔ a bɛ kɛ a bɛ k'a kɔ i bɛ jɔ a kaburu walasa e k'a dɔn k'a fɔ kawusara ye sɔrɔ ye e bɛ taa Kuranɛ sura 7 verset 188 tumana min u nana alakira ma alakira ko u ma he u ko alakira u bɛ fɛ ka ko dogolen de ɲininkali kɛ alakira la alakira ko he ne tɛ ko dogolen dɔn koyi ne kira tɛ ko dogolen dɔn ne tun bɛ ko dogolen dɔn walaw kuntu a'lamul ghaiba ne tun bɛ lastaksartu min al-khair wa ma masaniya su i y'a ye alikawusara nana lastaksartu ne tun bɛ hɛrɛ caman ja kawusara tɛ kɔ ye dɛ kawusara ye sɔrɔ de ko ne tun bɛ sɔrɔ caman sɔrɔ ni ne tun bɛ ko dogolen dɔn Allahu ni ne kira tun bɛ ko dogolen dɔn ne tun bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ wa tɔɔrɔ tɛ ne sɔrɔ i b'a dɔn ni i bɛ bɔ nin kare in fɛ zon bi attaquer ni i b'o dɔn ka ban i bɛ bɔ yen ayi a fiyewu a tɛ yɛrɛ di zon ma i t'i yɛrɛ di zon ma ayi o kira ko ale tɛ ko dogolen dɔn n'a tun bɛ ko dogolen dɔn k'ale tun bɛ i ɲɛsin ale tun bɛ hɛrɛ caman de sɔrɔ kosɛbɛ mais ale tun tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ka tɔɔrɔ tɛ ale sɔrɔ tiɲɛ mais hɛrɛ tiɲɛ an bɛ tiɲɛ ta i n'a fɔ hɛrɛ kosɛbɛ a ye fɛn mun to yen cɛkɔrɔba ye fɛn mun to yen an b'o de nɔfɛ kosɛbɛ ala bɛ mun de ale ye mun de fɔ ala kira ɲɛna Kuranɛ sura 68 suratul Kalam aya 4 a bɛ kuma ba dɔ fɔ chapitre 68 Kuranɛ sura 68 aya 4 wa innaka la ala khulqin azimin tiɲɛ wa innaka i ka dɔn ale ala ikra Muhammad Lamin ikra ne ye
fisamaciya kɛ i ye fisamaciya mun ye ban banbali ye kosɛbɛ bɛ jogoba de suratul kalam aya 4 kuranɛ sura 68 a aya 4 kosɛbɛ k'ale ye kira ale ala ye fisamaciya kɛ kira ye min tɛ ban a ye hɛrɛ kɛ kira ye hɛrɛ min tɛ ban kosɛbɛ donc o hɛrɛ ni an bɛ fɛ k'o de dɔn parce que an ni ale ma ɲɔgɔn ye donc n'a tɛ ban k'an ka dɔ sɔrɔ Allahu akbar cɛkɔrɔba nin an bɛna lajɛ sɔrɔ min tun b'a bolo ni ani sɔrɔ tɔw tɛ kelen ye ni an bɛɛ de jɛlen don ala bi su in na kosɛbɛ an k'o lajɛ kɔrɔna sura 10 Allahu akbar aya 57 aya 58 suratu Yunus ya ayuhan nasu ala kira ka tiɲɛ n'i bɛ fɛ ka dɔn ala adamadenw aw bɛɛ de ko don aw bɛ se ka don a la kosɛbɛ bɛɛ bɛ se ka don a la parce que a ko ko ya adamadenw ya ayuhan nasu bɛɛ adamadenw aw de ko don ya aw mɔgɔw kad ja'atikum maw'izatun min rabbikum yamarukan nana ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ kosɛbɛ yamarukan k'a jiginna k'a nana ka bɔ aw tigi ala fɛ yamarukan nin ye fɛn jumɛn ye wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minina ko fura de nana ko fura de jiginna ka bɔ ale ala yɔrɔ fɛn de don quoi fisamaciya basi ko o yamarukan bɛ adamadenw dusukun de furakɛ quoi Allahu akbar paracetamol tɛ dɛ est-ce que a ka nin tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ Allahu akbar nin bɛ dusukun de furakɛ quoi fura de bɔra ala fɛ yen yamarukan in bɔra ala fɛ mais a bɛ bɛɛ de furakɛ n'i bɛ fɛ ka furakɛ n'i tɛ fɛ ka furakɛ i bɛ sen bɔ a la k'a bɛ dusukun kɔnɔ furakɛ kosɛbɛ fi suduri wa hudan wa rahma a bɛ dusukun kɔnɔ furakɛ wa nɛɛma de don wa kanda de don lil mu'minina maintenant sisan minnu sɔnna o fura ma ni u wele ko mu'minu ka bɔ mɔgɔw la maintenant mɔgɔ minnu bɛ ka sɔn ala ka kuma ma ko yamarukan ye ala ka yamarukan de i b'o ye musow ka sɔrɔ kɔnɔ suratu nisa verset 174 ko yamarukan bɔra ala yɔrɔ ni u bɛ wele ko yeelen kad ja'akum burhanun min rabbikum yeelen de don a filɛ nin ye kuranu de jiginna ka bɔ ala fɛ ko k'a di Muhamadu ma k'a bɛ adamadenw furakɛ a bɛ dusukun furakɛ wa nɛɛma de don aw bɛɛ ma wa kanda de don mais jɔn mɔgɔ minnu bɛna sɔn sisan k'a fɔ ko an tugura alakira kɔ n'i tugura alakira kɔ dɔrɔn a bɛ nin de d'i ma ko nin ye fura de ye nin ye nɛɛma de ye o nɛɛma nin sisan aya 58 kul Muhammadu a fɔ dɛ bi fadlillahi wa bi rahmatihi o fisamaciya bɔra i tigi ala de yɔrɔ ni hɛrɛ ni bɔra ala de fɛ yen ni sɔrɔ ni bɔra ala de fɛ yen ko k'a di alakira ma sɔrɔ ni bɔra ala de fɛ yen ko k'a di alakira ma fa bizalika ni e kan ka i yɛrɛ waso ni maanifin kan ka a yɛrɛ waso ni maanifin kan ka a yɛrɛ wasa k'a yɛrɛ nisɔndiya k'i yɛrɛ fari foni ko fɛn tɛ yen min ka fisa ni nin ye ko nin kɔrɔna nin ko kɔrɔna nin ka fisa fɛn bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan k'o ye sɔrɔ de ye. falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. a bɛ fɛn o fɛn mun ye sɔrɔ ye. compte bancaire de bɛ n bolo. milliardaire de ye ne ka usine hakɛ ye nin ye ne ka mobile hakɛ ye nin ye villa hakɛ de bɛ ne bolo. a ko e k'o sɔrɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dɛ ko kɔrɔkɛ fisamaciya ka bon a ma. kɔrɔkɛ ka sɔrɔ ka bon a ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan. tiɲɛ. donc alakira fatura ka sɔrɔ mun to yen ni o ye sanu ni wariw ni o fɛn ninnu o y'a denmusow ni a musow a balima joli sira olu de b'a ta. kosɛbɛ. den cɛman t'a bolo dɛ cɛman tɛ yen d'accord donc sisan mais sɔrɔ wɛrɛ b'a bolo min ka fisa ni a yɛrɛ
aga sanu ye quoi min kafsa ni war mun tumbi di ala kirama ka min kafsa ni o tawa odo baga mun tumbi di ala kirama ko sebe ko o soro de ni ka bo abe tiens wa o soro ni ayo toyi ko o soro ni a tienta bagaw de ye mo ye mo munu be son ala kira ye donc ni soro ndro ko ta soro ni ta ko ifana ka tien i ni yoro fleni Allahu akbar ambe ni yoro fleni Allahu akbar ni ibe ni de mine ka aljana soro ni aljana soro o de nyarama ya bambali ye la vie éternelle o de aljana ye ni de be tani aljana ko non ko kira fatoro ka ni de to i bolo ka e mun ko ke so na kira ye parce que kira kira i fa ye amuso ye i ba ye donc o fatoro ka ni de to yi soro mun te bank soro mun bantu ko tala wa ibe ita tala ka to yi mo wera be na ulu fana o be nimmi ko o soro ni gon te ko ate ka chien de fleni ko ni o Qur'an yi afatoro ka Qur'an yi to ko so akima ko Muhammad Lamin Qur'an sura woro aya ta ani ko ta angole te Muhammad afo ayu shay'in akbaru shahadatan kuma fora ko yala ne kanga fendo ikali fendo la yala ala kira e ba do fe mun ka bon ka tema beka ne kanga fendo ke shere yala fen ni mene be min ka bon ka tema abeka shere ala ko ala kira e bo do ala kira ta do fiu wasbir hatta yahkum Allah Muhammad sabali fone ala ka kiri dima wa huwa kono surata aya kebe ani kono wasbe ala kira yi makun parce que ata do fe mun ka bon ko ala bina la do ne fe mun ka bon Kuli Allahu Kuli Allahu Shahidun baini ala de ka bon ka teme fem bela jelen kan e be se ka nin ke sere nin be se ki kuma bo o ala kelen pe o de kosbe bon ni ala soro la sisan kira yere bina ikale ala la ay ni mede kira bina ikale ala la ako Allahu shahidun baini wa bainakum adama denw ala kira ni munu ye ɲɔgɔn ye u sigilen min nafa an bɛ ka ɲɔgɔn ye tan cogo min ala kira y'i kale ala la a ko ne Muhamadu bin kale ala la ala mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ne ni aw cɛla la ala de ye ne seere ne ni aw cɛla la wa uhiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi wa man balaga innakum wa man balaga wa man balaga kuma kɔni filɛ nin ye kuma ni fɔra bi su in na diɲɛ a ye nin kuma ni lamɛn nin bɛ kɔnɔna de kɔnɔna na an karamɔgɔw lamɛn bilen dɛ kosɛbɛ a bɛ ka ala de t'a fɔ i ye i ka karamɔgɔ tɛ se ka kuma mun wuli an ka sagoya kuma tɛ kira ko ale b'i kale ala la min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ale ma wahayu wɛrɛ sɔrɔ ni kɔrɔna wahayu tɛ a ma kɛ wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi mun kɔsɔn ne kira ka aw bagabaga ni ale kelen pewu kelen a ma fɔ bihim dɛ bihim tɛ bihi ni ale kelen pewu ye kosɛbɛ ne Muhamadu cira ni kɔrɔna kelen pewu de ne k'a fɔ aw ye ko jati dɔw wɛrɛ ma fɔ aw ye ni ne ma ci ni dɔw wɛrɛ ni kɔrɔna tɛ a ma kɛ ala ye ne seere ye kosɛbɛ an ka karamɔgɔ ninnu de bɛ ka bugari fɔ aw ye ko muslim de ko ten ko tirimiziw de ko ten ko lagadatigi de ko ten ala kira dun y'i kale ala la ale ma dɔw wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni nin kɔrɔnin tɛ Allahu akbar aw o don tile ma kira ni minnu ye ɲɔgɔn ye ɲɛŋɔɛ ani kɔrɔna in bɛna wa man balaga lasali ni bɛna sɔrɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ Allahu akbar ni kɔrɔna sera e ma yɔrɔ o yɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kira ma dɔw wɛrɛ fɔ ni kɔrɔna tɛ ale ma wahayu wɛrɛ sɔrɔ ni kɔrɔna wahayu tɛ chapitre 6 verset 19 bon kɔrɔna wahayu kɔrɔna sɔrɔ ka bon ka tɛmɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar wa ale y'o fɔ aw ye ka ban fabizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'una tiɲɛ mais kuma mun bɛ tugu a la nin kuma in de bɛ kuma ban pewu ka ala kira jɛya ka hadisa ko ban pewu a ye nin kuma ninnu a bɛ lamɛn ka lamɛn tiɲɛ don nin ye kira ka kuma ye kira ko ka ala ye ale seere ale ma dɔ wɛrɛ fɔ ni mɔgɔ ye ni kɔrɔna tɛ o kɛra ala yɛrɛ mun de kɛ ka ala kira jaabi k'a jɛya namu tiɲɛ naamu tiɲɛ tiɲɛ suratu Haka
sura in ha ka tiens avec bien corona joli avec le corona sura bioro ani konto chapitre 69 verset joli verset 43 verset binani ani saba katab la binani wolo flama kuma jumɛn de bɛ yen tanzilun min rabbil alamin tiens a ko Mamadu ne ka corona ni ne ala ka corona ni bɔra ne de yɔrɔ mun ye diɲɛ o dan Allahu akbar corona ni bɔra ala de yɔrɔ ala mun ye diɲɛ o dan wayu ni bɔra ala de fɛ ala mun ye diɲɛ o dan Allahu akbar walau takarrara alaina ba'da al-aqawil ni kira tun ye kuma wɛrɛ fɔ ni ala kira tun ye fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔw ye min tɛ corona nin ye a ye nin mɛn dɛ ni ala kira tun ye fɛn wɛrɛ fɔ kuma wɛrɛ fɔ mɔgɔw ye min tɛ wayu nin ye min tɛ corona nin ye ka kuma wɛrɛ lalaka min tɛ nin ye k'a fɔ k'o fana ye cikan de ye ka bɔ ala fɛ k'a sɔrɔ a tɛ corona kɔnɔ la akasna minhu bil yamin ala ko k'ale b'a kini bolo sama ka bɔ ka ala kira minɛ a kan fasa juru ma kan fasa juru yan de kan fasa juru yadɔ ne bɛ fɛ ka maa faa yan de ka teli kosɛbɛ ala ko ale tun b'a kini bolo de bɔ ka ala kira minɛ a kan fasa juru ma kosɛbɛ n'a y'a minɛ a kan fasa juru ma k'a bɛ mun de kɛ summa lakata'na minhu alwatina k'a bɛ ala kira kan tigɛ ka bɔ yen mɛ mɔgɔ ma deli ka nin fɔ aw ye ne de bɛ kɔrɔla kɔnɔ u ye nin dogo kɔrɔla sura 7 aya 71 a kana bali la ala ko al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi kɔrɔla sura joli chapitre 9 verset 97 a ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen min ye kafiri min ka kafiriya ka bon comme arabu a tɛ yen mun fana ma deli ka fɔ ye ayi a bɛ kɔrɔla de kɔnɔ ko arabu ɲɔgɔn kafiri tɛ yen o tun y'a kɛ yahudiya ni nasara de ye ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun ye munafiki ye a tɛ yen ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔ fɛn mun jiginna ala kira kan Allahu akbar e bɛna pourquoi arabu bɛ kɔrɔla kɔ e b'o dɔn wa arabu ka daminɛ suratul fatiha fo ka na bila suratul nasi la arabu ka bonya kelen t'a sura 114 a t'a la kɔrɔla tɛ arabu ka bonya fɔ k'a kɔrɔla tɛ arabu lagosi de e ma ye e ma nin yɔrɔ ye ko arabu ye kafiri est-ce que kan ka fɔ kira fɛ arabu cɛ la tiɲɛ yɛrɛ nin ye dɔgɔyalima ye wala nin ye dɔgɔyalima de ye kosɛbɛ bon o de kosɔn arabu tɛ kɔrɔla fɛ munafiki tɛ dɔwɛrɛ de mɔgɔ min bɛ don ko la ka ko tiɲɛ n'i ma don ko kɔnɔ i tɛ se k'a tiɲɛ i bɛ don a kɔnɔ o de ye munafiki k'a kɛ i n'a fɔ f'a bɛ kasi i ma arabu ninnu bɛ kɔrɔla k'a la ko ko muso bɛ jigin kasi tiɲɛ ka sɔrɔ a bɛ ka kafiri munafiki kasi de kɛ kosɛbɛ kɔrɔla man d'a ye tasuma b'a ɲɛ kosɛbɛ o de kosɔn don min na u nana ala kira ma o ko ala kira ma kɔrɔla sura 10 verset 15 wa iza tutla alaihim ayatuna bayinatin bangelenw kalanna mɔgɔw ye tuma min na qala allazina la yarjuna liqa'ana mɔgɔ minnu ma limaniya ala la ala fɛ kunbɛ ɲɔgɔnyali kiyama don mɔgɔ minnu ka sira t'u la quoi olu y'u kanto iti bi qur'anin gairi haza ala kira kɔrɔla in tɛ wa anw arabu an tɛ jɛ ni nin ye wallahi an tɛ kɔrɔla kitabu wɛrɛ nati min tɛ nin ye an tɛ jɛ ni nin ye abada kalanfɛn wɛrɛ nati min tɛ nin ye kalanfɛn wɛrɛ nati an tɛ jɛ ni kɔrɔla ye arabu de ye nin fɔ a bɛ kɔrɔla sura 10 aya 15 i b'a dayɛlɛ i b'a filɛ aw badilu walima kɔrɔla yɔrɔ dɔw falen quoi yɔrɔ dɔ bɛ an b'olu effacer yɔrɔ dɔ bɛ an b'a effacer o la an ni bolo kuma wala an bɛ i b'a fɔ wa tiɲɛ an bɛɛ bɛ kɛ kelen kosɛbɛ ala kira ala ye mun de kɛ ka ala kira Muhammadu a fɔ ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi abu wɛrɛ nati n tɛ se ka kɔrɔla yɔrɔ dɔw falen ni dun ye parce que a ka di aw ye abada ni ala kira tɛ se k'o kɛ in attabi'u illa ma yuha ilayhi tugulen tɛ dɔ wɛrɛ ye ni kɔrɔla tɛ ne tugulen bɛ kɔrɔla in de kɔ inni akafu bari sabu ne bɛ siran ala ɲɛ kira ye nin de fɔ k'u jaabi Maka kɔnɔna na u ma fila fɔ dɛ a ma ban u ta ma a ma fɔ k'a tɛ kɔrɔla falen wa u tun b'a ɲini a fɛ k'a ka na ni kɔrɔla wɛrɛ kitabu wɛrɛ min tɛ nin ye wa a ma ban wa
Abana. Ma fɔ ko yɔrɔ dɔ ka fali wa a ma ban wa. Abana. D'accord o bɛ mun kɛ sisan a lamɛn kɔrɔna in kɔnɔna na kɔrɔna sura se kita. Allahu akbar. Suratul Anfal. Wa iz yamkuru. Tuma min na. Kafiriw ye fɛɛrɛ tigɛ o ye dabali tigɛ e kira contre la parce que kira banna u ka laɲini ma. Liyusbituka. Dɔw ko k'an ka kira don kaso la. Kaso la. N'a donna kaso la n'a ɲanina a na sɔn an ta ma. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru. Dɔw ko Liyusbituka aw yakhrujuka. dɔw ko hi kaso ko tɛ dɛ a bɛ kira faga de a y'a faga ka bɔ aw cɛ la nin ye maalankolo ye aw cɛ la parce que a banna anw olu t'a ma ko k'a faga k'a bɔ yen kaso t'a ɲɛ dɛ a b'a faga dɛ Tiɲɛ. jamakulu dɔw y'o de fɔ nin bɛ kɔnɔna sura seegin aya 30 A bɛ yen. dɔw ye mun de fɔ dɔw ko k'an k'a gɛn Yaqtuluka aw yukhrijuka. dɔw ka k'an k'a gɛn ka bɔ Maka pewu 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 f'a ka bɔ Maka de a kana si Maka Kosɛbɛ. an b'a gɛn de ala ko k'u ye dabali tigɛ ni ala fana Wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. ko ne ala ka dabali ne ala ka fɛɛrɛ tun ye jumɛn ye parce que fɛɛrɛ tigɛ ye ne de ye parce que o ye fɛɛrɛ tigɛ ne ala fana ye fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ ne ala ta kɛra jumɛn ye aya 5 Kama akrajaka rabbuka a dabɔra de min baytika bil haqq. ne ala ka fɛɛrɛ de kɛra u k'i gɛn de u kana i don nɛgɛ la u kana i faga mɛ u k'i gɛn ka bɔ Maka ala kɛra gɛn kun Maka a sɔrɔla nin kɔrɔna in de fɛ Kosɛbɛ. Wa inna a gɛnnen Maka kɔrɔna sura 9 a verset 40 mɔgɔ kelen tugura a kɔ ka bɔ u taara don kuluwo la ka bɔ kuluwo la ka taa Madina o kuluwo in nafa tellement karamɔgɔ dɔ bɛ nkalon tigɛ o ko kɔnɔ nale taara kuluwo ni kɛ ka datugu quoi ko kɔnɔ dɔw fana nana fanda a bɛ naga kan Zukuru fɔ tiɲɛ tɛ u taara don kuluwo la ala ko fo ne ala ye mɛlɛkɛ gɛlɛnw de bila ka taa kuluwo da ye a kɛra ten. kɔrɔna sura 9 aya bi naani chapitre 9 verset 40. a taara se Madina tuma min na o ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ala kira bɛ Madina o nimisara kun minnu ma faga Allahu akbar. o ye mun de kɛ i bɛ taa kɔrɔna sura 3 ta suratul Ali Imran verset 123 ka jigin u nana Badiri kɛlɛ de labɛn ala de bɛ ko nin f'i ye o taara Madina datugu parce que o nimisara kun min na u ma ala kira faga Kosɛbɛ. o ko nin bɛna kɛ a bannen Pewu. don min na u nana Madina lamini kira bɔra ka ala wele a ko ne tigi ala kafiri ninnu nana ne kama dɛ an kama ye Kosɛbɛ. an dun man ca an lafilen don an man ca Tiɲɛ. ala ko n ka ciden e mago bɛ fɛn jumɛn na a ɲɛfɔ n ye Ka ɲɛfɔ. ale wa nin taa si fɛ Murda fila tigi. nin bɛɛ ziiriw de Zulfakar. a zuba ko bamuru fila n'a y'a kɛ ten a bɛ taa Ko ba kelen. nin bɛɛ naganaga kan Bɔn binna bɔn mɔgɔ faga. ala kɛra kamana gan kojugu a ye ala wele ko in bɛ kɛ cogo di parce que ne datugura ka ban Tiɲɛ. maa minnu dun u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɔra Maka parce que u nimisara kun min na u m'a faga ala ko e mago bɛ fɛn jumɛn na kira a fɔ a ko n mago bɛ mɛlɛkɛ 3,000 la Allah. ala ko a bɔ mɛlɛkɛ 3,000 d'accord mɛlɛkɛ 3,000 ka dɔgɔ A ka dɔgɔn a ka misɛn. ne b'a kɛ 5,000 ye Muhamadu Allahu akbar. ne b'a kɛ mɛlɛkɛ 5,000 ye k'e ka kɛlɛ engagé ba ni n'a ye karaw kɛ dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ jigin Allahu akbar. mɛlɛkɛ 5,000 de jiginna ko mɛlɛkɛ si ni mɛlɛkɛ si ka accoutrement tun tɛ kelen ye Allahu akbar. mɔgɔ 5,000 mɛlɛkɛ 5,000 k'u nana o tun bɛ ka mun de kɛ mɔgɔw la k'u tun bɛ ka mɔgɔw ɲɛda gosi ani u bɛ ka mɔgɔw ju tigɛ Allahu akbar. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. A bɛ yen. kɔrɔna sura 8 Aya 50. aya 50 Sitanɛ bolila a don. setani bolila o don Kosɛbɛ. mɛlɛkɛ de bɛ bani adama lajɛ n'a ko mɔgɔ ma a ɲɛda la karaw dɔrɔn a kan bɛ kari Kan bɛ kari. mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen o tɛ mɔgɔ bugɔ ɲɛda la olu bɛ na dɔrɔn a jugunan na olu dɔrɔn a kɔ bɛ kari A nuguba jugu tigɛ a kɔnɔ. A bɛ kɛ ten. o don Badiri kɛlɛ nin de kɛra donc o kɔfɛ de kira nana fanga sɔrɔ u siranna kira ɲɛ kira sɔrɔla ka a fa san caman tɛmɛnen kɔ ala ko bɔ sisan fatu Maka suratul Fat kɔrɔna sura 48 a bɛ se 1 fo ka taa bila 27 la ni ala ye yamaru k'a ye sisan taa Maka minɛ sisan o tɛ se i la bilen Allahu akbar. dɔw bɛna a bɛna Makakaw tora yɛrɛ yɛrɛ la O siranna. A ye kabako dɔw ka Baduru don. donc u sɔrɔla ka don Maka kɔnɔna na izaja nasrullahi والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا jamakulu donna Maka kɔnɔna na kosɛbɛ
kɔrɔna sura 110 a bɛ suratul a Yasin u donne arabu donna jamakulu ala sɔrɔla k'a fɔ arabu ninnu ye kafiru de wa munafiki tɛ yen comme olu kosɛbɛ donc o ye mun de kɛ a ye taa ka karamɔgɔ ɲininka Mali tɛ dɛ dugukolo karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a f'i ye ko kitabu minnu sɛbɛnna diinɛ kɔnɔ k'a bɔra min a bɛ fɔ ko ciden fatulen a nana san kɛmɛ kɔfɛ kira salen kɔfɛ makakan minnu donna ni ala ye an lasɔmi k'a fɔ larabu ye kafiru ye larabu ye munafikiw ye ala kira suma yɛlɛmɛnen san kɛmɛ kɔfɛ o y'a sɔrɔ cɛ kelenw bɛɛ tɛmɛna Allahu de kɛ u tun ye mun ɲini kira fɛ ko kira ka kɔrɔta fali ni kitabu wɛrɛ ye ni kira banna o y'o kitabu de sɛbɛn ko e de y'a mɛn dɔ de y'a mɛn dɔ in da dɔ de y'a mɛn dɔ in da o sahaba de y'a mɛn dɔ in da o sahaba de y'a mɛn kira da o y'a bɛɛ sɛbɛn diinɛ nana di an ma ni o kitabu ye Allahu akbar la ilaha illallah diinɛ nana an fɛ a kun turulen a kunjugu ka contraire n'a fɔra ko sun ninnu tɛ tigɛ tile bin an wolola ka sɔrɔ e wolola ka jumɛn sɔrɔ e b'a fɔ sɔrɔ ni ka wolo kuma ma mɛn fɔlɔ ye an bɛ ka kɔnɔna de f'i ye an b'a fɔ ko dɔnnibaa ko ten ayi o tuma e ka dɔnnibaa ale de b'a la kalan diinɛ na kul atuallimuna allaha bidinikum kɔnɛ sura 49 aya 16 chapitre 49 verset 16 a bɛ cɛ adamadenw an ka misɛn sa ala kala sa an tɛ ala kalan diinɛ na donc kitabu ni min nana di an ma o kitabu de diinɛ ɲagami an fɛ yan tiɲɛ ni min wulila ko hadisa dɔ de y'a lakali n'a ma taa dɔ in jimi sira fɛ dɔ in b'i pan k'i jɔ ko kama saha ko man kɛnɛ ko man sanu ala kɛra dɔ y'i kali ala la ale bɛ dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni nin kɔrɔlenw tɛ ala y'i kali tiɲɛ don n'a tun ye dɔ wɛrɛ fɔ n b'a kan tigɛ de Allahu akbar ka bɔ ala tun bɛ kira kan tigɛ de fama minkum min ahadin anhu hajizina maa tɛ aw la min bɛ se ka o bali kɔsɛ sura 69 aya 43 ka taa bila 47 ko maa tɛ aw la n'a tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ kɔrɔna ye ni ala tun bɛ kira kan tigɛ wa mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o bali a tɛ yen a bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ ne tɛ siran a kɔ ɲɛ dɛ wala yakafu uqbaha ni ne ye kira kan tigɛ mun de bɛ kɛ a kɔfɛ ko ne ala tɛ jɔrɔ o la kɔrɔna sura 51 aya laban chapitre 91 verset laban i b'a dɔn kojugukɛla n'i taara banque da kari walima n'i taara butikiba dɔ da kari o tile fila hali ni mɔgɔ dɔ ko a bɛ ɲɛ kalakala ko de a ma u kan tɛ den ma parce que a sirannen don a ye ko mun kɛ a jɔrɔlen don a kɔ la kosɛbɛ n'a ɲinɛna a bɛ taa ka sɔrɔ walima a bɛ faga kosɛbɛ a y'a minɛ sɔmi yɛrɛ la sɔmi yɛrɛ la a y'a minɛ baba sɔmi yɛrɛ la a bɛ boli a bɛ boli bon ala ko k'ale bɛ kira faga ale tɛ jɔrɔ a kɔ la mun de bɛ kɛ ko foyi tɛ bɔ a la Allahu akbar cɛ ye wagati sera an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kisi a ye kɔrɔna minɛ n'i tɛ fɛ ka kisi taa n'i ka laada kɔrɔ ye e ye min sɔrɔ i fa kɛ ani mɔkɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ ye kosɛbɛ siga t'a la o la wagati sera awɔ ko an tun mɔ sira dɔɔnin na wagati sera wagati ye wagati ye an b'a lafiya wagati wɛrɛ n'a ye ala ja wari nin ye joli ye a bɛ wari nin 10,250 ani 60 nin de Sadiku Jara ye komi Sayidu ka ɲɛmɔgɔ de ye nin ye an tun ye ale ka foli de di ka sɔrɔ a ma na donc ale de filɛ nin ye inshallah wari ninnu a bɛ to yan a bɛ di yatimɛdenw ma yan n'a ye ala ja ala ka mɔgɔ ni a y'a ka dɔrɔmɛ don nbala in kɔnɔna na ala k'a jidi a ye ka taa o cogoya la ala ka masaya kɔnɔna na a b'aw hakili to yatimɛw bɛ yɔrɔ min na a ka sigidaw la a bɛ to k'o aw hakili to o la n'a ye dɔɔnin sɔrɔ a kana na ɲinɛ o kɔ bari sabu dun a ko Mamadu o bɛna i ɲininka yatimɛw ka kibaruya la kɔrɔ. wa yasalunaka anil yatama Coran chapitre 2 verset 220 o bɛna i ɲininka yatimɛw ka kibaruya la Muhamadu kosɛbɛ ko f'u ye islahun lahum khairun ka hɛrɛ kɛ yatimɛden ye k'a ɲɔgɔn tɛ yen duniya ani kiyama bɛɛ. Allahu akbar tiɲɛ duniya ani lahara i bɛ baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ i ye hɛrɛ ɲɛsin yatimɛden ma a tɛ o fɔ mɔgɔw ye o fɔ donc comme an bɛ ka ala ka kuma fɔ ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan jetons bɛ sɔrɔ o de kosɔn Sayidu ka laada de n'an bɛ wajibi kɛ yɔrɔ la an bɛ wari min fara ɲɔgɔn kan an ye wajibi kɛ k'i mun na an bɛ o jetons di o yatimɛdenw ma o la aw k'a ka sɔrɔw ji di n'a ye ala ja a b'aw hakili to ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ala kira y'a lakali de an ba Ayisa de y'a fɔ de k'a lakali ko a bɛɛ nkalon wa tiɲɛ kelen bɛ an ba Ayisa a ye nin mɛn dɛ a ko
an tɛ dɔɔni fɔ kɔnɔ sura 37 aya 50 ani aya 7 aya 50 ani aya 7 ayi ni kuma ni lamɛn kuma dɔ bɛ na fɔ o aya in kɔnɔ kosɛbɛ ya ayyuhal ladzina amanu bɛɛ ma fɔ dɛ ayi limana mɔgɔ o mɔgɔ ni e ko ala i nimɛnɛlen don ala la kuma ni adresselen don e la depuis kira ka wagati a ye mun de fɔ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه aw kana don ala kira fɛ yen a kana to ka taa ala kira fɛ a man di ne a interdit don a kana don ala kira ka so kɔnɔna na ten c'est interdit e ka wuli dɔrɔn i ka taa ala kira fɛ c'est interdit han n'i ye nin mana jɔ ne tɛ jɛn n'a ye ko nka n'a yɛrɛ de ye aw wele a bara kosɛbɛ dumuni na ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا o de don o la ni a y'aw wele dumuni kama k'aw ka don a ka taa dumuni kɛ mais dumuni banna a bɛ fɔ ten a yɛrɛ kɛ ale wa a kana taa sigi ka a ka dumuni kɔnɔ dɛ a bɛ mɔn midi ka taa 9h ka taa 9h k'i sigi k'i ɲɛ kalakala o t'a la i bɛ taa ko se t'a ye mais i m'a ye mɔgɔ bɛ ka na dumuni k'a fɛ yen ko ala kɛra se t'a ye ko fa tun bɛ tile joli joli kɛ a tɛ dumuni kɛ mais e b'a ye a tun bɛ mɔgɔw wele ka na dumuni na a bara kosɛbɛ dɛsɛbatɔ bɛ se k'o kɛ wa ya an fɛ yan o faamaw de t'o kɛ wa juma juma mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw wele ka taa bɛ fa u bɛ wa dumuni di mɔgɔw bɛ taa Allahu ko ni ala kɛra ye aw wele o ɲɔgɔnna na a ye don a fɛ yen mais a ye nin kuma nin lamɛn dɛ n'a ye dumuni kɛ dɔrɔn sortez mun na wala musta'anisina li hadisin hadisa filɛ nin ye hadisa filɛ ko mɔgɔw bɛ taa baro kɛ ala kira fɛ dɛ ko o man d'a ye ko a kana sigi ka baro sama aw kana baro minɛ ni ala kira k'a fɔ baro aw bɛ baro sama ala kira ne ko n ko o ko nin bɛ cogo di dɛ inna zalikum interdit k'aw ka baro tun man di sahabaw ka baro man di ala kira ye inna zalikum kana yuzi nabiyya fayastahi minkum mais a tun bɛ maloya k'o fɔ sahabaw ye he aw ka baro de man di ne wallahu la a bɛ sigi ne kɛrɛfɛ k'a baro kɛ o bɛ ne kira tɔɔrɔ ko kira tun bɛ maloya k'o fɔ mɔgɔw ye Allahu akbar mais ko ale ala tɛ maloya ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye désormais il faut plus aller causer avec lui ala ka baro k'a fɛ tiɲɛ maintenant hadisa ninnu minɛ na jɔn de ye hadisa ninnu bɔra min ko sahaba dɔw y'a ɲininka k'a y'a fɔ tan a dun ta ala tun ko kira ka baro kɛ sahabaw fɛ limanajɔnw fɛ k'a sigi ka baro kɛ k'a tun bɛ kira tɔɔrɔ mais a bɛ maloya a bɛ sanfɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko aw ka baro man di ne Allahu akbar a bɛ kɔrɔna de kɔnɔ an b'a Aisha ta ala jumɛn an b'a Aisha a ye nin kuma mɛn kɔrɔna sura 66 aya fɔlɔ ka taa bila 5 la muso dɔw delila ka kuma dɔw lakali ala kɛra ka kuma dɔw lakali a ye nin mɛn dɛ ko k'a lakali la kira de y'a lakali k'a dɔ de y'a mɛn o de taba a furumuso dɔ delila ka a ka kuma dɔw sokɔnɔ kuma dɔw lakali o kuma di dugu kɔnɔna na o ko ko fatɔ ye kuma wɛrɛ fɔ tuguni kira yɛrɛ tun t'a kalama a n'a muso tun baro la ja muso bɔra ni baro nin ye kira tun t'a kalama dɛ mais tuma min kuma nin taara kɛ balawu ye ala ye ciden Jibrila ci ka na f'a ye ko Muhamadu i ni furumuso tun bɛ baro la o don dɛ est ce que i b'a kalama muso ni a bɔra ni baro nin kira ko ko cogo di ko cogo di ko kuma nin bɔra dɛ a kɔni bɔra sisan kɔni mun bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ n'o tɛ e ka nin fɔ i muso o don e ni a tun tɛ bala kɔ a ka sokɔnɔ kuma ko kun tɛ bɔra dɛ ala kira nin fɔra ye dɔrɔn ja a ye baga ta a dimina a funtɛnina a ye mun de kɛ a ma fila fɔ dɛ a ma foyi fɔ bilen a sinna ka wuli dɔrɔn k'a fɔ muso ninnu a ye na k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ɲɛw bɛɛ haramu ɲɛw bɛɛ de haramuya n'aw y'a mɛn a fɔra ko ne de y'a fɔ aw de y'a lakali waaye mun bɛ na ma dun bɛɛ ni a ka kan ne de b'a fɔ bɛɛ ye mais dɔ t'a minɛ ne la k'a fɔ ko a y'a lakali ayi dɛ lakali tɛ e de dɛ ne de b'a fɔ wahayu fɛ wahayu bɛ na ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ne yɛrɛ tɛ se ka kuma fo wahayu ka na chapitre 53 verset 3-4 a bɛ yen kɔnɔ sura 53 suratul najm lolo sura aya 3 aya 4 a bɛ yen mais a tun bɛ adamadenya kɛ a tun bɛ a musow ci taa ji soli ka di yan
taa nin kɛ ti dɔ wuli ye Taa o tɛ waayu kuma ye o ye adamadenya kumaw de kosɛbɛ donc o kuma dɔ de poyera ka taa mɔgɔ hakilila ko waayu de don a ye musow bɛɛ haramuya ala yɛrɛ de tilara k'i da don a ko ko ne ka nabi ɲuman a bɛ ka mɔmɔ ka ma fɔ ma ko nabi ko sabali awɔ ko mamadu ko sabali sabalila a ko i y'a ne ka nabi ɲuman ko kana fɛn haramɛ ne ala ye min daga i ye kosɛbɛ a y'a fɔ ten ko nka lima tuharrimu ma ahalallahu laka ko nka tabtaghi ma a fɔ i muso ninnu nin ka k'a dan ye kosɛbɛ que ça soit la dernière que ça soit la dernière fois u ka i ka kuma lakali tiɲɛ que ça soit la dernière fois kosɛbɛ n'o tɛ n'a a ɲɔgɔnna kɛra i b'u gɛn ka bɔ ni ala bɛ muso wɛrɛ d'i ma mun ka fisa n'u ye kosɛbɛ a aya 5 a bɛ yen e ko cogo di Allahu arisatigi ninnu nana ko an b'a ayisa de taara ala kɛra ye a bɛ k'a kun ɲɛgɛn kɔnɔ a ye nin bɛ dɛ ne adamaden n'i da ka wuli kɔ i bɛ nin nagana kan de fɔ tiɲɛ i fakɛ donc ko ayisa ko a taara ala kɛra lajɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ko ala kɛra bɛ ji bɔ yan fɛ n'a y'a kɛ ten a b'a kɛ ten yan fɛ k'a b'a yan est ce que a bɛ ka kuma nin ko ni kan ka kɛ cogo min na ala kɛra yɛrɛ ma se ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye a muso de bɛ taa a lajɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'a bɔ k'a fɔ a bɛ jɛnɛba kun cogo o tɛ impolita kumaw ye karamɔgɔ ninnu fɛ wa ayisa ma fɔ dɛ cɛ tɛ dɛ cɛ tɛ nkalon de don tiɲɛ bɛɛ kanu ni wari nana a yɛrɛ de bɛ bɔ k'a fɔ mɛ mɔgɔ tɛ taa a lajɛ ko ka ale de b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tɛ kɛ donc o ye nkalon tigɛ ka da muso ninnu na kosɛbɛ ko ayisa de y'a lakali ko sahaba dɔ de y'a mɛn ko sahaba fana y'a mɛn dɔ da o fana de y'a mɛn dɔ da ko bugari tigi de y'o lakali ko buhari fana ala ko wa ka zalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatina lil-insi wal-jinni yuhi ba'duhum إلى بعد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة cɛnni bɛ se ka ɲɛfɔ cogo Allahu Akbar est ce que a ye nin aya nin mɛn a mɛnna nin o t'a kɔrɔ dɔn fo k'a kɔrɔ k'a fɔ ko Muhamadu Lamina a ko nabi ɲuman si ma na dugukolo sanfɛ fo jugu ka wuli a contre la kosɛbɛ o jugu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ ayi o jugu ye adamaden shayatina lil-insi ani jinɛ seetan wal-jinni k'u dama fana bɛ don o ko in kɔnɔna na yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura y'a ye k'u fana bɛ waayu wɛrɛ dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a didi ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka didi ɲɔgɔn ma o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ayi ko Abu Hurairah de y'a lakali Abu Hurairah y'a mɛn Anasi da Anasi y'a mɛn Maliki da o y'a mɛn Sayidi ibn Kudri da ko Bugari tigi y'o mɛn o y'o sɛbɛn kosɛbɛ ko Mamadu u to yen ni fɛn ye u bɛ ka mun lalaka kosɛbɛ u bɛ ka kitabu mun lalaka u to yen n'a tun bɛ Ala ja u tun t'a lalaka kosɛbɛ ko mɛ adamaden seetaniw de don ani jinɛ seetaniw tiɲɛ olu dama de nin dilan ka di di ɲɔgɔn ma u ni ɲɔgɔn cɛla la ka kuma cɛɲi sɛbɛn a kɔnɔ kosɛbɛ waayu tɛ waayu tɛ ni Ala ko yɔrɔ min na a ɲinɛ dɛ ni Ala ko yɔrɔ min na k'i ka seli u t'a fɔ k'i kana seli dɛ ayi mɛ u b'i ka seli tiɲɛ ka d'i ma kosɛbɛ awɔ u b'a to yen seli b'i bolo mɛ u bɛ seli tiɲɛ quoi Ala ko n'i bɛ seli kana seli gundo olu ko non k'a lakali la hadisatigi dɔ y'a fɔ ko kira tun bɛ seli gundo kosɛbɛ Ala dun ko k'i kana seli gundo a sɛbɛnnen bɛ yen Ala ko diinɛ y'ale de ta ye Kuranɛ sura 17 aya 100 ani aya 10 ko seli kana gundo ko diinɛ y'ale ta ye Kuranɛ sura 39 aya 3 donc sisan o ye mun dilan o y'o don a sen kɔrɔ k'a tiɲɛ kosɛbɛ Ala ko sun n'i sunna k'i ka sun tigɛ su fɛ o t'a fɔ k'i kana sun dɛ ayi parce que n'i ko k'i kana sun u bɛ sɔn min kɔ kosɛbɛ u bɛ sun tiɲɛ k'a d'i ma kosɛbɛ o de ye munafigi ye o de ye kafiriya ye kosɛbɛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون kafiri de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye min ma kɛ kitabu jiginnen ye dɛ kosɛbɛ o de wele kafiri Kuranɛ sura 5 aya 44 chapitre 5 verset 44 o la a bɛ ɲɔgɔn ta wagati wɛrɛ tagabali min na ya rabbi la ilaha illallah tagabali
يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله